That's maisi, walang lo le tai world and auto limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia alofa mai ia te au. Ia alofa mai ia te au
awa o te whātua tua lava i ante oe. O te whātua tua fo i le paolo o ua pa au, se ia pa mai atu nei meleanga. Bua nei tai au, mātua la usu ma le loto fia lo mātua tua, pese o vi inga alanga ina lo manu malo ua mātua o lia le nei tai au fau, awa o lo lava lofa, ua mātua mawai le nei tai au sing. Mātua le fale ma le loto fia yo lo toa, se o mātua amata la sa fau i o vi inga lo mātua tua. Mātua wifo i uluma mātua whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua mamalu. O oe le atua mamana, pa ia siri ese ma le matautia. E le ai lava ma se tusa ma oe. O mea umana e whaia, na whaia ina ia ifo ma vii ante oe lo whape naura mātua whaia. Lea tai ao ma lea tai ao o lea aso ma lea aso. Mātua whamanu ma whane nei ante oe lo mātua tua. Wata tau mono mea lava lea. Oe lava lea tua, tele lo walofa. Leisa me ngata mai lo walofa lo mātua tua tu maulo wha maoni ma lo wanga le lei. Yaso umalava yo o ngata anga o mea umalava. Le tua oe mali e mana oe mere lei umalava lo mātua te maa. O le tua soifua ma le vavau e o lava le wha vavau. O le tua oe la e le vi ingon ma malu o le tua oe puru le matang o fie. Ta maa whaftai tele lau mea lofa. O le ola fau o mātu maua le nei tai ao. Whaftai lo alofa o lea fo o tūte manu whai ngā malo longa sa tofa whau te ngata mtau mate le ete pea ulia le nei tai ao. Ai meise fo o le lolo wao le tau i niusa le nei i le nau i kiendu ma vai atu. O tūte manu le nei tai ao. Baua le manuia mai ate oelo mātu o tua. Wai whapopo nea sa faulo latu si fua mo le mātu ne yola o mātu o li aile nea sa fua. Se fultoru ia yasu aparila o le folaunga o le ni fo i tu sanga. Tama, mātu sa malinga mana malanga o le ni yasu wha mole. Tau te mai, e le folaunga u whai nei. Manuia whaiva le awhengai ma le tunu le matanga o le neiva yasu ma le wha moe na mau se lātou malo longa le lei. E le whai unga le nava yasu o tuana i atu. Mātou te nofe atu nua mau, e mana tua pia sa moa na mātou te talo. Anga le lein whamuria le atu nua e whaavai i atu oe. Manuia te tai o Samoa, manuia na yo mātou tangata umele ngate Samoa, au le lala fo i ma le papa awai, iso se vaenga ole nei lalolangi. Whamuria fo le nea tunu New Zealand, alo mātou na nofu maa wai whapena fo i, atunu uma ole nei lalolangi. Mana tua le mātou te talo, la tau fia aimo fia feinu, le ngate New Zealand nei aso se tafora nei ke lope. Fo a ia tu sola lātou mana o ma whamanatu e lātou, o lavo le tua e malia e manao i mere lei o malava. Tapo inga rea mātua tu a sensino le tunu i malu mātua malaora ne yaso. Mātu te talo te tolu aine lātou le māwhana whana o lo alofa. Whafo i sia pēla lātou si fua laule le i tino. Siri lava e le anganga. O me omala whana mātua whaira ni aso fau e mailo mātua tua. Mātua whaia lava e na ia fo ia tuaile vi inga i a te oe. Ai tu mau e pēa lo mātua whaata waa. Ofo ina atua mātu tangata. Whaima mea whainga ruenga mo oelo mātu atua. Iso se mea e te whina ngā loaing. Ta mawha mria mai tau tua ruere Samoa ni yaso atoa. Wa mātu wole mātu mala au. I nei mea malawa. E ala swafa manu malo Yesu Kiriso. Lo mātu ari mara mātu whaola. Amen e. Olona
Ia so mai a fina o le ingo le tua langina la pese ala kolisi fa ya onga I Samoa le tautua mo le Samoa for le mai batolo mo sa le mai mo tanto proclame malu le tai au ina se kone. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, warnings those affected by Cyclone Vaianu are not out of the woods just yet. Cleanup is due to begin across eastern regions of the North Island after some communities were hit over the weekend. Tauranga Mayor Mahi Drysdale says there's been some damage, but they're through the worst. We just ask that people continue to be vigilant, especially around the landslides, and obviously assess risks. While Whakatane Deputy Mayor Julie Jukes is urging people to keep following official instructions as they move through the next phase. I know it's hard to wait for answers, but your patience right now is helping keep everybody safe. Parts of numerous highways across the North Island remain closed. They include sections of State Highways 25, 30, 2 and 35, leaving Gisborne and other East Coast communities cut off. Meanwhile, Met Service meteorologist John Law says the system's now moving to the southeast. He says it's still going to bring some strong winds to the Chatham Islands, but it should be a quieter day for the rest of the country. Another sewage spill at Wellington's Moa Point wastewater treatment plant. Council-owned agency Wellington Water confirmed heavy rain on Sunday caused a discharge of untreated, unscreened wastewater through a Tarakina Bay pipe. Locals are being advised to stay out of the water and avoid collecting kaimoana along the south coast. The Professional Firefighters Union has opted to cancel today's strike because of Cyclone Vaianu. Members were planning to down tools for an hour at 7:30 this morning. New Zealand's whole economy is expected to benefit from tomorrow's massive payout to Fonterra dairy farmers. The dairy co-op's returning $3.2 billion from the proceeds of selling off Mainland and Anchor to about 8,000 farms. Analysis by ASB economists shows the majority of farms will receive more than $200,000. That's news. In sport, the Tigers have continued their run of NRL League form, blitzing the Knights 42-22 for their third straight win to complete round 6. That takes them to 10 points. That's second behind the Panthers on points differential. The Warriors sit third on 8. The Titans have embarrassed the Eels 52-10. Further grim news for Tottenham Hotspur and their bid to avoid Premier League football relegation. They've lost 1-0 to Sunderland, which leaves them 18th and in the relegation zone on 30 points, 2 adrift of West Ham with 6 matches to play. Carlos Olberg remains uncertain on the damage to his knee after his first-round knock-on win over Yuri Prochazka to claim the UFC light heavyweight title. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mobonde taiano whaatalofa mau whaawheloa I whaantulima le matele lava male whaaloalo Samoa le tenu pele pa ia malama malo lau whaafonga angare nei taiao sengi mahalo lava le suifua manuia whaamalo fo le tenu for lau. Whaatalofa ia te oris wa whamaro manolo tātu whaora Yusu Kiriso wa tātu mauwaide ne yaso o le aso o whaia le tua. Tātou te ori ma tātou fia e iai pan patiele angare lei o tātou ma taisiri le langi o mori maro tō se fua mara mātou malosi o tātou silfa I mnu an o mala nei tai a fo ori be inga I a te ia tōna e ti munga ma wha whai ungara nawa yaso o tātou sa tātou iai
ia man fa mo na saunga le mui tātou umara paulo ao le tātou matai e vi ia i pēr lona alofa mai le tātou matai le langi tau tai tātou wholaunga le ni aso o tātou iai e le ne fo aso ngā fua sifun tolu e aso apare lo tātou wholaunga le lua whea lua se fulu ma le ono se mai lofa whaunga le poro kala me maro le tai ara wei le samas lima eva tolu amo le whianga ngal maran tāsha ba edwa so mai sini o tātou Facebook ma le YouTube ro le Samoa se ro tasi matea le whianga pesta alge lo sia ma to ora nei tawai meni tau tuaina se pa ele tula se fulu e le tai ana alo se fondia no amuria no whianga ngal mana ia tau fai fa malo lava foi malo le langi mama la sunga le o tavai vi ele le nei foi ia so fo ia fa talo fo ia Samoa la tunu pele tona ia ti munga ma fa fo fa unga na va yaso ia eli a fa pe se kausanga ba se masinga ko ma se aso ato ia pe hanga ngo mai amba ko yo ka fa fe mai si taimi ia wa lo fa le to ma ti ta to te mi amen le bo tele tu lai ono se mai lo mai bo la fa fonga ole lui tau mole aso tau mō le aso. A mata lo waso I le atua. Start your day with God. Ke nese olona mata upu e se fulu male iwa, a olona foi upu e luas fulu male fitu. Ua la usu a pera amo I le tae au. I le mea sa tu wai o ia I luma o le alii. A mata lo waso I le atua. Start your day with God. Ua lau I loa a pera amo I le tusi pa ia. O se wo mamae a le atua. E mafua. Ona e malama le lei a pera amo. I le fina ngalo le atua I a te ia. I lea aso ma lea aso. O le mafana o le mafuta a apera amo I le atua. E mafua. Ona e a mata lava I le atua. Lona aso. Fai mai le tusitala o kenese. Ua ala usu apera amo I le tae au. Ua tu I le mea e masani o na tuai. I luma o le atua. O se a matanga le lei tele lea mō le aso. Tō tele tangata I nei aso. E a mata lava o lātou aso. I le popole, o le atu vale, o le fefe, ma le fe me ai. O nisi, e a mata o lātou aso, a le misa ma le toalua, pe misa foi ma le whanau. O nisi, ua whaanati lunga o le auala, e tuli ne I tuai I le ngāruenga, ai maua e leo I lunga o le ala tele. O se a matanga leanga tele lea, mō lo waso. Whaataitai, ona e a mata I le atua. Whai mai tā vita, ina ua ala usu I le tae au. Le atua e te whaafofonga ina I mātou I le tae au.
O le tae au, e sa auni atu ai la utatalo, ia te oe, ua a mata e tā vita, lona aso i le atua. Sa moa e tā ua tele, le a matanga o le aso. Ai a pe a tātou whaata ia a pera am. E ala usu i tae au uma. E tū i le mea e masani o na tūai. E whaafofonga i le whetalai mai o le atua. A mata i le atua lo waso. Ma e ave i le atua lo popole. Ave i le atua lo fe mea. Ave i le atua lo fefe. Ave i le atua o mafatia, i le tae au. Ona e a nga i lea, i au fe au, ma au ngā luenga o le aso. Ua tū apera amo i luma o le atua, o le amatanga lea o lo naso. Ai ala usu tā vita e tatalo i le atua, e tatalo i le tae au, e tatalo i le tūtonu o le la, e tatalo foi i le pō. O tangata, whaatua i le atua, e a mata i le atua, o la tō waso. Sa moai, i le nei foi aso. Ai a pe a se i a mata ia i le atua, lo waso. Nā o le atua, e le lei ai o tātou waso. A mata i le atua, e le lei ai lo waso. Tātou te tālo. Whawhetai tele le atua. A mata o mātou waso i la uafio. Ua manuia a mātou fe au, ma a mātou ngā luenga. O se aso, ua le lei. Fesoso ani maia ia i mātou fe au ma ngā luenga o le nei aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaaola, ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Ua e
ni lo wala for bes mai la bes heart of worship. Ina was full on mana fa wa te anele tu la e ono le porkala me maro le tai harbe sa mos for le mai vitola mo we not jo fa longa Enterprise Motor Group in Maluko Male Arrow Memorials na mi do jona fa ngasolo le tara musika so if you like fa fia I'm fa malas au for le tenu le ju ju mangar wenga amatanga de universo wa ta ya I do kwata fitu le town e fa ava no mai so taimi por tara porkala me arbeto le ola te pena mai le songa pastor la fa la copa ta to malu ta fa nganga na mor ni fa so fu Today in history that bava I pone mena tupulesos futolo aperila ile tele to saga bava ole tainal fitu ile taune mo fa po tel folding al project ne pa tal fitu porkala na amataila so fu mo ta to de poti mai lunga ole awala Talo fatu aveta avale tato awala le taimile nei ole nae feo lolo le pisi le traffic o te le vave na feo lolo le pisi le tato traffic ila songa fua le ola lo mai tau watu ia lo ia nei vaenga ole la tele ole mai tau watu lunga le waka kotahi faisi feo lolo mo tato lava ia lunga le tato state highway se fulu maleono o lo ia vaenga na ua amata na feo lolo e fapena fo ila le mai tau watu ile tato state highway 1 ameselanga ia tulana ile North Shore ia o le mai tau atu Forest Hill fa solo atu ina le vaenga le na I Wairau Valley fa solo I Rosedale vaenga Rosedale area o le lo mai tau atu ia feololo le pisi o le vaenga atol na o tatou awala lunga o tatou awala lau papa ia fa te pea foi i le nei taimi o le tai au nisi na vaenga o na ua vave na feololo au i se vaenga o na lava lo solonga le ta vale tau ina ia manuia tele lau fainga malanga le o yes fa la tau ta vale nei taimi o le tai au sul vale minute te ai le tu lai ono Moi votu amo Venga matala nei le talo le tawara nei foi tai fo mo la matanga va so ta to yai tama ki makauro au kilani lo fanga fa salanga radio samos futbalu ele malu le era nei taimi ole tai hao winga le tau le so ola fa solo ina awaoa pa utimu inisio vaenga e mafati munga inisio taimi e fo le taimi malo sila titi sabili mai matu isisifo matu isisifo fa solo nangi mai sauti sifo inisio taimi o le fia na nei lua se fulu ma le lua ma runga o le mafana fana fa mawina mo au kilani o le nei asos fuli mai lona ma wala lo tai pe audio le fa salo foi na awaoa langi le lei pa utimu inisio taimi lua se fulu ma runga le mafana fana fa mawina mo au kilani e le aso tai ha o vengo yon tuatu la so lulu la fa salo foi na awaoa langi le lei pa utimu inisio taimi awaoa foi langi le lei pa utimu le trophy pa solo na awaoa langi le lei la so rele pa utimu la sto na e male aso sa o fa matala ia te oe fa mamongo lo tuina mai la mai tau ile ne foi taimi ole tai au fa nga solo foi le tanto por kala be maru le tai au ola fa tara pa val tula ile tau te lo sibai ngori sila fa pena foi le tau samo mani sibai nga ole kelope lua se fulu te ile tula ono pesola I wini tavita siva samo talaina fa fianga rede samo ne foi tai au fo le tunu nga tu manga luenga la matanga ba yaso fa mo mo na mo ile fa o la ba yaso mo ba ya tu mo ria fa mo ne yaso se le mo Matangofi le siva Samoa Te awhai e te loa E whai ngofi e fo ia na tana Mea e malama lama i le ngangana Siva wha atatau I winga o upu Wha ali fo i o lauanga nuu E matangofi e ile mai moa Tanga o le siva wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au mai uli Tata piti le soma I miti Tiu susu fao manapa Asi vai lo pato le tau sala O te
mai ese lava sia popule tasi te tau wala awane i ngalo o lau tuinga ma le ui lo tino ia ila tosi uli o ala fau le tau vai no le lei ia mau le ni po oti ma le kiki furu moa sauni e mo e loa le tau sala Samoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma atau pati le au ai uli tata fiti le so mai miti tiu susu fao i lo manapa asi vai lo pato le tau sala ese lava sia popule tasi pe tau wala awane i ngalo o lau tuinga a le ui lo tino ia ila tosi uli o ala fau le tau vai no le lei ia mau e di po oti ma le kiki furu moa sauni e mo e loa le tau sala Samoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa pa atau pati le au ai uli tata fiti le so mai miti tiu susu fao manapa asi vai lo patua le tau sala Samoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa ma atau pasi le au ai uli tata fiti le so mai miti i lo manapa asi vai lo patua le tau sala tasi lua tolu wha ia le ala whaawiwhianga o le tae au e na walos fumat whaala wa tia nei le tu la e ono ia o le apana fo ingal mal mana si whaatalo whai paangal tapo kala mele o whaafilo e melunga tanto Facebook mari YouTube ala Radio Samoa malo la versi fo maruia ma jina papa good morning malo si fo maruia lo whianga sa o whanana tasi wheleti good morning sir ala whaatuzo whaatalo fo mal nei tae au lo sa mai fair si manu a Josefa malo la versi fo maruia ne whaatalo wha mai o North Shore nei fo tae au fo si papa Sabili Male malo si fo maruia wha wina Tanielu Marupita good morning malo la versi fua Filongia Sao Peter good morning malo lava whaftail wha tasimali tarap kalame nei tae au tole fo siu moti na whaafonga mai o i Melpone nei fo tae fo uso lo whatu nei tae au whaftail wha tala wha mai misa anai tofi paila ia malo si fua nei tae au Pua Tupola good morning malo lava si fua li tumanga malo si fua nei tae au fo think e ni si wha tala wha mai Samoa so ki kilo ko whakala wha mua ngai kae le whakala wha mai Samoa mafutatu i Samoa lai whale aba lau malupu o lau lawan malo lava si fua nei tae au Rachel Sifa good morning ko kere ka ko ngai kae au ri alo manuia mai le weekend kalman Yoe, manuia lava whaaftai e uia fo ina sa
iai fo tatou tulanga fo le mautonu ia o le tapena pena ia mamata i tu fo ia ungo le tau ia fa aftai le tu o le na manuia mamanga ia le wiki yes manai wa te le lo topito no alma topito no o te lo sa fa te tali e le tulanga o le malosio cyclone payan pe ona lapta ingalena ta abele te no e le fa ona peso pe o te lo na ona na fia le fia te lo tau malosio le titi sa vili ma topito no na timu fo ia ele o ni timu ma mafa fo ile so e ele ba ngo te lo na feeling ye ni po la pata inga o mene o matangi malolosi o ni whamtalanga sa o maato to wow te lo langona na e nisi fai business le talaina la to business ona famala to fa ditenga o la pata inga tu na mai malo ya mala mai taul tulanga ia business o no fomo ma fa o le tafa mana tulena abele te no vason ta tu nei sauni uni matape pena e tusa o tapenanga ai o ne ngalo e maltalo so ila ula ti tila mala ba ai a mesal te milen na fa tu lango le lua le va vea sa se e pa ile lua le o o te mina pe le na mai la vai tam tau te pena i tatu a masa tatu ya kilani ya wa ka fiu ka fa ka nga ka mo ka le boy ya ale a masa me tu so o le fasili la o le sa o fa mo bonga la vai tau le foi fa le o tatu po kala minister mi po le me wala fa mai le tua wa mai stari bola to o ento tu li matalo ya o vai nga o fo nga ka ma fo le ai o ni so vai nga te lo ni so vai nga sa silo na fa ti fo ya cyclone Baiano le weekend tu sa o le fa maoninga la le na o la lava na sa o ia le fa manatu ai mai se fo ia le tau longo ia ale vai nga fo ia le ofisa o le va ai tau mo tato a le tau fo lava mo tato ia o le tatalo ai la mo nai vai nga ia na afia o wai mo ni lava fo o le sa tato tali nei au kilani ia ai pe ele ia se tu langa fo ile pangatia na tato o tato ia na o isio vaenga ai pe o le tele fo ila ni isio vaenga le na afia le sa ia ile tulanga fo ile state of emergency a fola ia ia pe na vaenga ia Hawke's Bay ia o Tararua fa pena fo i Bay of Plenty Rotorua a Tairafiti pe na vaenga na o le na ia le fa mamafa ia mai se fo ni isio vaenga le Northland le fo ila ona na fi pe na silafia tauranga ni isio vaenga o tauranga o le fo ina tele ina faina so o le lai o mai le tai ole nei o lo iai lava nai vaenga iti lava o la lava o lo iai ia lapta inga na ai pe mai ta watu o le lava wa mata ona tau anga esele afa ia mai le masal salonga sai ai o le anga tonu mai ata so ia ai fa aftai lai le tu ai wi lava la o le wa mata ona nga ese ia la lava lo tu mau lava foi ia lapta inga mo nai nisio vaenga o ese tu la mata tau au kilani ai ma ne foi sau no anga nai meias o ni se vaenga pe o fakatane ia o ia fa manatu le ta o le me fo ile o le fakalkali wa ka ko e unha ka ia fakalkali po le ko ngale sao but ele o le ta o la le na o ta o le ta pena ina ia mautino mautangia pe fo ile ta inga au mai ia so fa malo fa ftai le tunu mo ta to ia Samoa o tulanga na sa batu fo ina i fo tuanga bulbulta i fo tuanga na mai moni sila anto il ta tonga ngana pe ona so na train ta po kala mena be aso mo bai e tele o ta penanga la ua wakungisi wa ingi fangu vai kele o supermarkets ya la sa kele ia fangu vai mako piko ka foi aku o mai si fole kele o ta penanga o mai ta pena ia ele le wa ele le mau i mele le o pula ta to Samoa ele le mau i mele le wone tupule onga o cyclone Baiano pe ona mai la vai tam vi ele no fole tu well it's for time me wa sitting here tu langa le afa pela pa te utanto le tapena nei according to the warning letter mai I te ua I get what happened ale wole tara no fa pe nga won mo mai foi lengi me kup ya ke la wole tapena lo te min nei a sa lo sa mo ilo ya me la nga fa pe foi ala foi ngo fo la va nga ya le se fa pe nga alfe foi ya yo ta ale me sa o mal me le
o le tape pena sa ni so se taimi Ioi. a le tupu vi ile lo fo le tua a tupu a la tape pena sa ni le Ia, e whapena fo ila nei supermarket i le mātou, whai tū fo ilele. O lo usa vali aku fo ila fia la stua nai. O ka ua makua inga o ngā, o lava fo inga I whaka whale o loa. Ia, e wata fia. O lai tai te iloa, o lai e amana ia e tangata. Ia wha ia nei lapta inga fo ia, mai se fo i o ngā luenga. A le ofiso le wa ai tau mō tātou. Ia, so o le fasili o le ofisile lau whai business ilen tapuni ala tau whale o loa I le nā wiki e nā toa. O la winga la tau mai la nisi warning nisi a kakala pel kako pisi nisi. Wa puri kanka. Ia a fa pela ke o kakala a fa mo ilo. Ia nga badio la wa filinga o. Ai o le tu ala loa ia le tara bukalame. Ele lele ustai. Mata pena I taimi mai lapta inga bon tulango. Ele tau mo tatou. Ia tau mai titala volo te vai atuna na sailunga se tasi Youth Justice Facility. Sala po nei I saute. O te reo ta mai tine po o ile va ia ka mai kinga I tono no whanga nei wa lo ma anga le ai ono whanga nei tauna va ia le ta mai ti 24/7 ai va pela le fai ma fe e ka mai ki lunga wa ke lo pra me le fai fe e ai me sa pe le o fia le me la tau se la tau po la fo ini va ngolo mana o ta mai kwa ke le a siningi o tanga tai e ko kongi el malo le va ia facilities nei le lo e ta mai tine Ai le o le taimi mo fo ile wa tu la I mai le fa fita uli le I lava le fale le pol facility le I o wiri I nei manurewa o I lava o faia se tele for your cases o I le vaenga le ile tulanga le FPA mai o awali I lo kai kongu o le te tono le fale o nga o le lunga o le tawalunga le fale ai ia ta lava ia yes e sa o le fa facility la sunga ia tonu e a nga ku langa ngai mai wa le lava fo yon te tau ona fai e se fuafuanga ona wa le tupu o fatasi fa alua a ole o fai so el aula ki nga paua le mea lei ona fai nga tafo ile le anga e ina ne mea ne wa afia ai ni si fo ia o le e feo ia ku ile vaenga o le awala po le vaenga fo o le pitonu o lo ia ile fale le nei o no foi tamai nei e ia ma fo anga lenga le fia pa tia ke au ngo ofisili fo fa pena a fia le vaenga lenga ia o wa ka kaulava Wa ye ni se tiu te fo ile I le vaenga le mo le va I tamaiti nei ia ai te au lava fo ia sa le ka kau lava fo o nga o ngin ko nga ka mai ki mo o te tonu o le fale pe ana fa pe o le anga le ia ku I longa ainga fo ile ile va o le taimi no fai matua ia mai se o lona yo langa kup a o mai tau fo ia pe wa ka alo la wali I ko kongi o le anga e ai fo ia le papu puni o le tulanga fo ile o le fesota inga matangata ia va ia la tau pela wa take advantage ala le awali ia mai la tau ia no foi ia o nga fa pena ia le o nga failo la ko loko malo but nga pau fo le me fa ftai ai pe ona fa ftai foi o le au nanga I la tau male au wala nga la ko faia e fa sa nga le mu mai la le awali ia wa mana tua o protocols ma procedures la to tonu I fa la vela tu fa pe ke la ia le tolo pulo ona o le o le fa tau tainga foi le inga ia au mai file mu lalo ia wa ma fa nga fifiki mai ngai o sa le se tasi vai sa fa te tali ai lo langi antora na vaso mo vai mo le se fiole tonu o feu tona inga al superstar America JD Vance le na malanga o I Pakistani pa la to fontanga ma la to yolo o fengai ma for le negotiations for America so o le facility le ala o le ale vaenga sa fa te tali lo langi e talia le line 2 ele tulanga lo ia le mas foi lo vai sole sa tal no la mali a lo foi pe e fiu tana inga foi le ia negotiations ia fai te lo tal fai ngofia tu mai le weekend tu sa malanga JD Vance sui president America ia manisho sui bo fiu tana inga foi malato yo lo nga fa mai o lapito fiu tana inga no deal lo no winga lam kwa le lo ka ko pola le simele la tu punei e tono lo vai asola lena pose nei le tu lango ia os fainga America tono Pakistan I mean Iran ia ole atsalena ole tamanino alena ole wele tau ele va atu no ula elua ai mai sela onga ole dio le fu sa tama fai ia le United States ile taimi le ina ia fatala no ina tono Islamabad le sa fai ile fonutanga ole vainga foi le ia tau fia Iran aua ni yo la tau fai ia ni penga fa nuclear
tu sa o leisi vaenga tele leo le diolo le na tama fai America petai e le Italiana lava fo i petali le ia Iran ne vaenga le na o le tula na e le ngatala le na ia ma le tama fai lava fo ina ia tatala le Strait of Hormuz le o tele ina fai na mapolo kai fo ia le swa u le time le so globally o le lava tato te tilo lava e le o ia se tulanga la tamai fo ile le i se toa mai o le tawolo ia a wa le la tato tul mata yo le ange what's next yo wa le la alu luava yaso uma luava yaso ia po le me ko li wangi fo ko e kapungi le vaenga le e pe ona tau atangia mai le lava yaso ni nai tulanga le ia ai talo sia ia se ia ai po fe ole a fo ile le faianga ia ile nei fe utana inga ole lau tilo o mo ko e pule ao Iran i le Strait of Hormuz wa inale le nau i America ia te tala ia wone to pule ai Iran i va ai fe malanga i le Strait of Hormuz a wa tilo atula ia i wa o vaenga o lo fa Iran o le fatonu uma va ia a latule green light malanga ba e malanga la va ale fa sino te o te wai ke se lo malala va ia maho o mainga la o kakao o mai e Iran i le Strait of Hormuz so le popole nga tele ana America le i tele tamine me foi na le na America ia fa sa loto fe malanga inga i le vale la o tele la fa ina lo langi il tau fio fi Iran ai fa kanga nga va ia ke lo senga le kaka ngo fo bason ta tu nei ala pe fo nga mai o va fa malanga i vanga le fe la wa ile swa umba o lo asenga ala e free la ko e feo ai solo i sa le kire pa angal va ngal ya ala mo ko ma fuki al ke le o vo la vem ka ko mo ngi sila i ke lo va i le va ya ala ta no fa te tali la wa le la le lo nei afa bela o no deal lo no winga le mali le o mai tu o mai le family in America ile mela mali o le family no foi all mele e mana i America ele lo la ka ko por ale simele la sone ia but ia tau foi ile tilo foi ile ia wai ni se tato o makoi ka ko fai kio a foi ile dei vai taimi ona ole a fai na ole wa fai na tato but o ise fai kio ya Donald Trump ile amtaina foi ile nei tau but ia tau ia a kongo kilo foi ile ole makwale le ia foi o tulanga ole o tau mafai mai ai America ina ia mautiro ia wa o inga ilu matalu ilo e se sile menga ile Hamas ile la foi vai tau na te atu ana le ai foi le fa sanga mai foi o Trump la so fa ave seia ia vaenga fa tupu fa lave o le taimi la le nei o le tama fai ka fiofi ia le fausia o penga nuclear which is to me o se tulanga le leitele pa wale ia ka kalo inga ia se malili nga le vale au nga ia so sani foi motato wa le faina lava le wa ia tato ia o tong tar swau alua ko ilunga malekiso ia manisio vaenga uma pe o loa foi la to ia tana no ai tulanga o me tau fa nuclear wa te loa e o tunu te tele uma lo langi le vai America o China UK Lucia isala elu Pakistani India ele ve uma la lo fenga proliferation treaty non-nuclear weapons lo langi ato o Iran ele o le ve tonu I vaenga le o le melana le pe tau inga I America o ia Iran langa kere la ko me tau fa nuclear ai le o lalo I fenga inga le lo ringa la pula Iran te mi fa ngai e mo ko ia fa inga le lo langi ato ke tulanga o me tau fa nuclear ba fa pena ya ola ta tu va ya tili po fe o ye wa le la wa fa mai del tali wa umwa fia kele kai minga lu le weekend o fai future na inga fa mai tali no deal ya ele lo la ka ko pola le si mele la so nei ya o sa ngi ya makalo o le ku ala lo ka ko pokala me I taimi uma maso uma se talo ala mai fa nga sili o tai ana so le ma tato fa salonga fa business mal tato le poti wala wala mutu na to le tato ma lo tai fa nga ka reto lo te pele mai pasta la fa ko ba good morning saute o le tua masanga o si mulo unu malo itu malo e pele tasi ia ita te masa ni tele ifa fia ngao ufai balo fili malena o mulibe na utato finga e a fifio asa asomua o sulio le tuputa maita o salama sina na tafaifa
Alova Samoa. Wa ule ne yokas futialu. Awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela a. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. 5 is a number you can count on. That's 10 shoulders to hoist each other up. That's hundreds of miles traveled together. That's thousands of memories made for life. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Oso. Son, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka valifou. Aboi amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fiafi wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa wa koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. Lato te fa ia fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road man kau. Pe vili mai le lua fitu on fa. Lua fitu on fa.
mo le Shine Dental e ia inga whapito. Talo falava o Lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ave ta'avale o loo iai se whaalavalawe tau ta'avale I lunga o le State Highway se fulmaleono, so o le taimila le nei o loo tāpunia ia le lane tasi ona eastbound I le vale na o Lincoln Road and Te Aratu Road. Ia whaamole mole ave ta'avale tau tuana le vaenga fo ile na o le ala tele. O le na la o loo whaia lasi slow down o tātou I lunga o tātou State Highway se fulmaleono le taimile nei Henderson whapena ala le anga I atu ai lava anga I atu I Messi I le taimile nei o le tai au nisi o vaenga lo mai tau watu I le taimile nei southbound from Green Lane anga I atu I Oi Market Road male anga I atu CBD o lea mai tau watu lo o whaia si pisi o le traffic o lo o iai ono northbound o lo o whaisi slow mai ngai New Market anga I ane le Spaghetti Junction ia male anga I atu fo I tutonu o le taulanga nisi o vaenga lava whaisi pisi o tutonu le CBD le taimile nei Fanshawe Street on the westbound I le anga I atu lungo le motorway on Naipisi K Street on eastbound ilanga I atu fo ile waterfront Hobson Street and Nelson Street southbound o leo lo mai tau watu ia o le na fo ua amata lava fo i ona feololo le traffic le mamafo le traffic le na ilanga I atu lungo le State Highway 1 whapena fo ile Custom Street and Victoria Street faisi pisi o tātou o lungo le tātou State Highway lua se fulu I nei saute manukau anga I atu I mangele ia male anga I atu lungo le tātou State Highway lua se fulu whapena fo ile State Highway 1 o vaenga nao leo o faisi pisi o na northbound o le southbound I o le mai tau watu o le anga I atu le na anga I mai nei manukau Malanga ia nei lunga ia tātou Rams il taimile nei pauna nei vaenga o le ala tele ia malfa lava tau ta avale le nao lipo tia mo oe avata avale ia manuia lava whainga malanga o le nei tai au te su tol minuta mtale o le tu lai fitu Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhila i tatu tunuu, mai tatu por kalame le aretoleola le nefo yaso, ia mano le soifua manuia i te oe, whai ona whatasi mai. O le tusia mareko mo mua al whai upetol sfulu lima a whapea, o le taiao ua la ai o Yesu, o na urufafo le o ia mamali watu i le metu ufua matalo talo ai, pe ua te talo. O le upu o le neaso e te mo mia o na te talo. O le fesili ai sea katou te mo mia ai o na tatu te talo o le tali. Ona o Yesu na te talo o ia. O ia o le tatu whateita inga o le olanga whaleanganga ma losi ia so umalava. Fe marikala kuspa ia e usupoa o ia ai le imala malama e te talo. O le mea moni lava, o le mea sili na ave ia i le tatu whamua mua ma le tele o le tatu taimi. O mea ia e tā ua ia te tātou o tangata e siri nga e alofa iai o le ngaluenga o lo maua mai ai le me ke o lai o me tā ua ia ke le fwoi lo taimi e ave ai peita ia Yesu e se me tā ua ngō wa o mai ia Yesu e se ano wa ai penga e wa ai kuspa ia e tatalo Yesu ino fuanga fai tele le public pe tatalo I tangata o langa me fai e usupoa o ia li taia wafo ile wa umonga o nga faila na tatalo li taia o ilo na tama e usupo o ia tatalo ia maka penga ilo ngaso ia whape o tangata fo ile e teula na tupe ile peng ia ele koe mo mia la o nga kaukakaro fo Yesu wafo o uma o nga fea ngai malo na tama ili taia pa wale meo le faiola na ngalueng whape o tangata e teula na tupe ile peng a whape kele la kupe keule peng pa wala me fai a e manga o mia o Yesu whala velave o lo tango e tala mai lau tupe whape ngā ungal me Yesu o fai ngā o ngā kupu wala whala velave fitau I maleka ngaka fai a Yesu le wawenga wha manguia I a Yesu a wafo e le se meo le ako e kapa wa isangata e kapa ku le peng e le ai ma se me kukongo le peng so mafu angal na I a Yesu e tā ua tele lo na usupo I le tae au
e mafuta ma lona tamā i le tatalo ma tuuina atu iai ia lona aso. O le tele o le pisi o Iesu pe ava'ai tusi paia o le tele fo'i lea o lona tatalo i lona tamā. Fai mai le tasi tangata sa o fai tau i le tusi. O le mafuaaga e tele taʻitaʻi faaleagaga e paʻuu ai ma vaevae ma o ese ma le galuega fai mai ona ua tele le pisi i le galuega a le alii ae ua leai se taimi faapitoa ma le alii. I le history o le ekalesia kerisiano e ke vaai ai o tagata i loga na faaaogāina e le atua o latou soifua ma fai ai mea silisili i le talaaga o le lalolagi o tagata tatalo. Tangata tatalo e ele tala tangata ilonga fo ile o matini lu telu fapea o le tele o ungaluenga e fai e mafuai ma mo'omi ai ona o tatalo i tu la po ulua i tu la e tolu o le aso ai le ia maka inga le aso o ke kakalo wa fai mai ia matini lu telu a wau ke iloa e tele a ungaluenga e fia faia mo le malo le tua e ele fa upunga masani fapea a fitu aso e aunoa ma le tatalo ua fausi ai se kerisiano vai tele o le tele o lo pisi o le tele fo'i lea o le tatalo so mo oi le aso lenei e te mo mia o le tatalo le tua matu ilo e moni la ufionga whapei o Yesu na mo mia o na tatalo o ia i amatanga o aso taitasi e whape nā foi ona mātou mo mia le tatalo ma mafuta ma oe le tamā i aso taitasi aile i o atu i mātou i ngā luenga mātou te whaia mo lo malo whawhitai lo wa o mai Yesu. Amen. Tatalo ile tayane ile swafa o geriso na evala au mai fo ia pui mai
Pena whaia sau te talo le pese mai ato mai and Chris Chess vai moso wha mai ai le tātou Porkalame a reto o le ola a matanga o re ni fo i vai aso le tau tuamora wede sa mos whalima i va tola mo to tolu mana fa mino tolo tole tale o le tula e fitu o le aso sfultoro a perila ari mera tupura nei aso e tau sanga mawai. Le sol tau sanga e lua festival ma le lua whaalau I loa fo I se tasi o pese ntusia I se tasi tu se pese Jason Mraz e whaapea lona a whaulu talaina Love is a 4-letter word. Lua festival ma le whana to e manu malo ai Manny Pacquiao I e la fusuanga ma Timothy Bradley ia ma to e maua ai lona a fusi foi o le welterweight I le boxing title. Lua festival ma le lima o le atati whanga laui loa Avengers ia na whaapena o na whaalau I loa ina I te tono Los Angeles I California. Nisi nao va inga mena tupulene yaso. Tau sanga o mawai. Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluem. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhia imata au pu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga. O maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhai ona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhai ona e asiasi ia I e whai e lau filifilinga. Ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau whale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Awane e misia whapitoa a le Moda Furniture, o le Samsung S26 Ultra, lua lima tāla I lua yaso, Mawal TV fitu lima inisi, sawari ma le PlayStation 5, ile na le lua lima tāla I lua yaso, a whaia te whai loa I le Moda Furniture o le Radio Samoa, na maua I le nei whaasalonga, o le a maua I sau ngā lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal tai awa ngai le afo le lima, aso ma fua le asfarele, asto na imale aso sa, se fulu a ngai le afo le fa. Hey, hey! In this update, the Emergency Management Minister says there's no room for complacency during wild weather, with the worst of Cyclone Vaianu over. Parts of Bay of Plenty, Whakatane and Gisborne are still dealing with flooding and fallen trees. Mark Mitchell says several thousand properties were evacuated across the North Island. He says it's important to take every step during severe weather events to keep people and properties safe. We've been through a tragedy as a country with an event earlier in the year at the Mount and also Welcome Bay, and we lost a farmer up around Opotiki as well. They're dangerous, without a doubt. Tauranga Mayor Mahi Drysdale says there was lots of rain, some power outages, huge swells and downed trees, but overall they were lucky. It was a bit of fortune that it sort of shifted slightly east, but the next few days very much
just got to be vigilant around slips. And Met Service meteorologist John Law says the system is now moving to the southeast. Now, that's still going to bring some strong winds to Chatham Islands, but for the rest of New Zealand, generally a quieter day. Concerns chronic staff shortages are putting vulnerable patients at risk. The Nurses Organisation says Health New Zealand's use of healthcare assistants to monitor multiple high-risk patients, known as cohort patient watchers, is unsafe. Assistant Al Deachin says it's placing both patients and workers at considerable risk. Having to keep an eye on numerous people at the same time, and when you have several patients trying to get out of bed or pull lines out, you cannot physically be in two places at once. The entire Auckland rail network will be closed today, tomorrow and Wednesday for testing of the City Rail Link. It's a critical step in ensuring the City Rail Link will be reliable and safe. Housing costs are forcing tough trade-offs for many New Zealanders. The latest New Zealand Housing Survey shows over a quarter of people delayed medical care last year and skipped meals because of housing costs. Half of respondents say they're worried about being able to afford housing in the future. That's news. In sport, Sam Burns has birdied the first hole in the final round of Golf's Masters at Augusta to move to 11 under par overall and a share of the lead with Cam Young and Rory McIlroy. The latter two have just teed off. Others lurking include world number one Scotty Scheffler and last year's runner-up Justin Rose at 9 under overall and a share of fourth. The Tigers have blitzed the Knights 42-22 for a third straight NRL League win. They're second on the ladder, level with leaders, the Panthers, and ahead of the Warriors in third. Wild Fun Art has won the Paris-Roubaix men's cycle race, out-dueling today Pogacar across the cobbles. Germany's Union Berlin have appointed Marie-Louisa Erta as interim manager until June, the first female gaffer in the Bundesliga. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tātou I lunga awala tele ave ta avale le taimile nei o le tai au le ua maita watu ia o le nālava fo iwa iai tele nei vaenga o le tele o lo ua pisi le taimile nei State Highway 1 I le vaenga le papakura lo maita watu on the south ia o le ua faisi pisi o tātou whapena fo I lai takanini o le fo I ua vai atu ia o faisi pisi le taimile nei lunga tātou State Highway lua se fulu o lo maita watu I Cavendish Drive o lo faisi pisi le taimile nei feo lolo tātou I nai wiri le taimile nei al nai flow le lei foi. Mai ta watu la I le tātou wanga I atu le na on city bound I o lea lava e feo lolo ngai flow tātou I le taimile nei o le tai au. Penrose o leo lo mai ta watu faisi pisi o tātou I le taimile nei Sims Road foi o lo pisi mai le taimile nei o le tai au. Lunga tātou State Highway suma leono o lo tu mau le pisi I le vaenga le na lea na lipoti ai I o le tātou whaalavi tau ta avale pen se mai atu. Tātou State Highway 1 on the northern o lo mai tau watu ia o lo tu maulawa fo le pisi le vaenga fo le a langa ia to tātou le North Shore ia o nai vaenga na o le ala tele o le o lo mai tau watu ia le taimile nei whapena le vaenga na le ananga ia ne hauraki o lo faisi pisi mai I le nei fo I taimi o le tai au nisina o suinga o lunga le tātou awala ave ta avale ia tautua nā lava fo I tau sia le saunga le mule le taimi o le tai au 5 minute te aile tu lai fitu. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Palo se fomaria le tino de nei taimi o le tai au fata lo fai panga o malava le tātou pokalame ta fata smai ma pia mai le tātou pokalame malo le tai au amatanga re nei beaso malo lava ia se fomaria le painga la tamale nei I le tala o le tau le atahatu amata mai Samoa. Wawai ato lo o faisi awa o mai le tau Samoa e le nei vaenga o le tai au te ale valu I Samoa lua se furu mare lua I le mawhanawhana e le nei vaenga o le tai au winga whama wino le tau I Samoa le a matele lamana awa o le tau e vaenga o Samoa e pa ui timu e le nei foi asunga fua tolu se furu anga le tolu suma le tasi degrees Celsius monunga o le vevela le e Samoa le amatanga re nei vai aso lua se furu mare ono I lona mawalalo ia o leo te wawa atu o le ale tātou taranoanga pe ana masani aso fo vaste tasi marsiu le tātou Radio Samoa I pia
ia ai o tātou tala me Samoa le matangara ni vai aso le tā le valu e le tai hau. Nei, awanoa whātalo whatuai le nei vanga o le tai hau, pāanga malawa ale manu o le tai hau. Ia olo mafuta mai Amerika Samoa whapena fo i Samoa, lunga o Facebook, mari YouTube o le Samoa whapena fo i tātou ala leo Samoa, FM 106.1. Mahalo lava, ia le soifua manuia e le nei fo i tai hau fau. Se mai talo tau New Zealand nei tātou amata mai le motu i saute whatalo whai pāanga o malawa le tātou porkalame e le motu i saute malo lava se fua manuia le aini lapta inga mo te munga mamtangi marolosi mo pitonu o malawa o le motu i saute Wapai atu Alexandra ala whaasora na awa oe pao timu ma mawha timunga nisi o taimi se funu malu morunga le malu o le ea mātere na awa o le tau Blenheim nei whai aso atoa lusu tasi morunga le mawhana whana Tela vaenga Greymouth, ala whaasora na awa oe pao timu nisi o taimi, ma mawha timunga nisi o taimi, sfun fitu marunga le malu lu. Invercargo, ala whaasora na awa oe pao timu. Ma mawha timunga le awa uli, sfun marunga le malu o le ea, kai Cora. Whaasora poina awa oe pao timu nisi o taimi, lusu tasi marunga le mawhana whana. Nelson, awa oe pao timu. Duas sfun marunga le mawhana whana i le song. Queenstown, ala whaasora na awa oe pao timu, sfun marunga le malu lu timaru. Awa foi pau timu le soe ma mafa timunga ni so taimi sfulu balu malunga le malu le e sfulu ono malunga le malu lui wana kam fa sona na awa pau timu le so sfulu balu malunga le malu le e Westport awa foi pau timu e le nei fo yaso telo bango Dunedin la fa sona na awa pau timu ma mafa timunga ni so taimi la awa sfulu river al malunga na malu le e fa ma wina mo Dunedin le so ia mana ayo kada estete ma lo la varsi fu ma ia fa tala fa nei tai hau pa tele na awa o tau mo tau le so los futasi ia marunga na ma fa fana fa mawina mo kada estete ele nei fo i yaso ole bainga na tele o bainga o kada estete o le fo tai hau se mai le motu matu le pi tola ve ngor motu matu kai tai ole fa so pa utimu ma mafa timu ngani so tai me lo se fu mo le luo o le maurunga nai o iei ia le mawhana whana le ea i kai taia. Tasi na wara vaenga o motu mātu lau titi loto lo iei ia lapta inga mo matangi mara losi strong wind warning mo Masterton le so awa pa utimu ma losi sabili mai i sifo Pasolo nangi mai matu ini so taimi o le tau nei luas futasi maurunga na le mawhana whana whamawina mo Masterton le so na pawana vaenga o moti matu o lo tu mawana iei ia lapta inga moti munga maru mine matangi mara losi. Le la mua Wellington e malo la vorsi fo manuia e le nei tai au ma tele na awa pa utimu ni so taimi ma losi le titi al savidi mai matu si sifo ni so taimi o le so spulu iwa maurunga na le malu le e whamawina mo le la mua Wellington le so whangarei pa utimu le so luas pulua marunga na mawhana whana tauranga luas pulua marunga na mawhana whana awa pa utimu nei aso tau pos pulu iwa marunga na malu le e pa utimu ma mawha timunga ni so taimi a roto rua luas pulua marunga na mawhana whana awa pa utimu ma mawha timunga ni so taimi le so Palmerston North luas pulua marunga na mawhana whana pa utimu ma mawha timunga ni so taimi a soron ma mawha timunga ni so taimi tela vaenga New Plymouth luas pulua marunga na mawhana whana Napier losu fan marunga pe bela awa pa utimu ma losi savili ni so taimi e le vai atu le ben losu fu marunga ma fan fan pa utimu le so ma mafa fo timu ni so taimi le so Hastings losu fan marunga pe bela pa utimu ma losi savili mai sifo ni so taimi le so losu fan marunga pe bela i Gisborne pa so fo in ma losi savili ni so taimi pa utimu ngal telo vaenga Hamilton kiri roa losu tasi marunga ma fan fan fa mawina bole amatanga nei vaso wa tato ia Sama ke makauro spuru balu el malu le e alo pong sa mai fafo nei tai mo tai auto mawinga le tau le so awa olang le dei pa utimu le so los fulu marunga ma fana awa olang le lei tai au pa pena fon fa solo awa olang le dei le so lulu mo le stofi ma la sporele pa utimu le sto na ai male aso sa Ole tulanga na o le tau le ngata au kilani o tera vai ngaru sila fa pena fo le tau I Samoa pe ona fa ma wina le nei fo I tai au fo ina o se fulu le wa te ai nei le tu la fito le fa fonga por kala me maru le tai au pa radio Samoa sprima eva toru amo o so te mari sui le tau radio Samoa ngan man Ole ale start of so te inga o le nei fo I tai au ai e mo wa tatu tala me Samoa pe tala vadu e le tai au nei ya follow telefon tele ni Samoa tu pi Samoa la matanga nei vaso tatu yai ma lolo on sa ile tuno ma lolo te talo tona ya tu fa ngora na pa yaso atonu sa fa tali o mata to po la tu la o le malosi o le cyclone pa yanu
sa talia mo tatou ia kilani mal tele vai ngor motu matu so te lo ni so vai ngor motu matu to tele ni se na ave se na vai ona to inga ia ave ni so no fuanga marai ia ono fai te tenga lava ia tu langa ia le maro si tele savili a mo tatou ia kilani ia le mako piko sifu ka o ngafi ele afia fin ka maro se lang ia savili ia mai le sa to mo de team ia don't ki mo kere foi ai ki mo ka mama la vi ele tu io ngale lo loko ya mai si foi le ka mai ki sai le tu fa pena foi ia te ia il silo ia foi mato pizza no uine ia ngale fia nga uma mai lo tu foi ia wa manga ia ka le lo ia ke wo foi mai nga ia fa ka vai ko ka siva mai la ia so ole tu langa na ia ta to len fa rongo atu ia ta tu talen ngal Britania ni so vai nga sa Marosia de Seville, mas ela vai bem plenty, e a Maria vai nga tu na fakatane, e a fa time mo tatoe au kilani, e mo ia lesa, e nei Seville Marosia e un Seville me pe afu ko Marosia de fale sa fa tentari tato. Ma lo talo, alo on sai. A ko ka penga so skan. A mai la ta inga fa, a ke o le fa, ya wala fa mai le tu kari lau ka kalo. Yeah. Ai le fa pior pe pelo la fai kala ka mole au ya wa ale foi lang lap ka inga ke wa la ve ange se la o pa ulu la wala o malo su sabi fa pe foi le ko foi la ba nga le mangi lap ka inga ngeme sa ole le true or Rihanna ya te penata so le alo sa mo le sa fa te tali lan fusu anga na fi ba la panga ba fa light heavyweight ya Carlos Ulberg sole maka ki ar meren kupori o te fai atu o li poti o le na ma ua le porkalame kusanga fa le tonu lona vai o lona ao tamo sambo mua salpo stay penga skepu ele fa penga se me fole nga le nga ilanga panga fole le penga skepu ku penga ke o fa le tono ile sole ele solo muri ele ka sole ya le melanga mo kamo sambo mua ai pong salo mo TV lang kamale la te kawi ole ole ke lo fa lu wa lu nge i alo sambo lo je lo ole tangata fole chai o betaya e wana fusuanga nga fusuai o le rope fia ka usanga ka ruai sore ele o fusuanga ngaude choa le au vai sore ai le solo muri ka sore ya menga folanga mo fusuanga sore wa champing i fo ya se malo ya lo samo corpo lo ma ave fa mano ya Carlos Ulberg ma lo lava congratulations sore ai ma ya sore o se New Zealand mo la le wa mawaina le fusila le le light heavyweight title manga ya so ya le ya maltelo tatu talonga sa fanga sol foi ele fai unga ole ya so so tatu super rugby tele talonga marnia mana talonga le Hurricanes ma le Blues ya o maka ku ka ko awole Blues ya mele le anga ile o ke ke mele le anga le o ke ke ka alo aberka ko o ba ku uno kamai ka ano son mga na upologi ala vape aveng samo mga Pasifika yo mano ya so on fa no tatu au ya masunga ya Cameron swa fo ya anga wa au ye le sapi tulunga ya so mana yel talo malo sikela au rin con eso malo sia ya ai le kai aska morsanga le fko la mana yo lai o mana lai pitu lungo le temi ni lai li da Wellington e o mai ta longo fa fes ya ma voi sta longa pe fa inga de Crusaders rates ma ya tolu su tasi ai le rates ya ile los fulona le Crusaders le si voi ta longa ma na ya le titilo foi le ya ile va la lata fo ya ia o talonga le va le draw and the force male awole force lusul dua ile lusul fa ia manu malo la fi chen draw ile la talonga na male force sa fai fiti talonga na ia so le ia wai lo vo ila fiti
Fiji ana solo muli ai se meso. Mana le. Ia malolo fo le moana Pasifika la talonga mal sifi. Ono sulua ai el sifi ile fitu le moana Pasifika. Highlanders. Sasari ele. Fue ngali. Fue a pe ole fue la fa. Wa pingi al satu lima so. Malo moana non sa. Ya, malo kam fai akini. Ya mana malo fo le Brumbies la talonga mal Highlanders full of files full. Oh, okay. Ja, so tulanga na ye le lida la le Hurricanes time ni. Ja. Paso que po la aula tu do termine nei fo le fa so longo le. Se kopia kro ki kiro e po ia. Le lead le Hurricanes lo na lua la le sifi. Lo na tolu el tato awale Blues, fa Brumbies, lima le Reds le top 5. Time ni. Mana ya la wa le la pe au jelo le weekend ne ta aloia le sifi ma Hurricanes. Ia. Talonga mana ya la na wa fa pe le wo pito lunga sa la e tasila ma le lunga le la pingi. Ya kako Blues la tu toro kako Blues pe au jelo ta no ma Highlanders se la tala fai ngor ba so yang kako kiki foi le ta no yai. So le liki so le ma no ko Warriors di. Me a konga le ngo fai a ko eso ia. Esa. Mangai al macho talonga mal Storm. Io kalonga al kami kongo le fa. Ia le kuma mainga foi la ka mai le kuma mainga mako au ia le ngai mai le Storm. Tolu valu le full fa. Mana ia talonga. Ia. Kusa le Storm e kusa mavaianu le sa fakan fa pele a moko ai ko ulu dano la au sa wele ele se manu sio ye. So lo ke fa ko au le Storm so. Makanga marka no ma ole ameno le orka masanga wa tamasanga no le so de ke pa ko de hanu le Storm le ngat voi so ma e fo yalo sa mo le ka alo le ko mo so fa lo so no kwa le ka alo le full pekini al Storm so yo pa wa malo si quiere kama iki fica ele so mo anai ma e tano le Titans so ki lo kun pinging le Titans so le Parramatta Eels ya so Allah wala so ke fa ko ayang ma ro si awori pe o kiki me ari limas fulu se fulu okay so ya le na o le titilo atu i le Masters le fanga so le termine round muri le fanga so la way o le hole number 2 ya vanga le leader se ko Rory McIlroy ya ma Cameron Young 12 under la hi via la ko nga o leaders nga ma nafi ala panga po nge ka o de round muri le o le kusaro round le off world ka le jacket lang me maka le green jacket ka malo e mo nga jacket nga ima ngayang video nga kile talonga le tupat mai tai le talonga le fanga solo le Pacific 4 series se ua fue le fo ia kako le kako Black Ferns ia le aula le USA le na la tota na fast full values full lima sole okay va ko le sa le USA le afa mo ai sole ole malos ai ora foi la fa murmuri o va ko worka mo Telefone ya lo sa mo le ta lo ta tu au Black Ferns ya e foi na sa mo le ti lo sa ta alo mai au America sanga por telesi ta funa lesi ya sa ta alo mai so le ma ya mo ya na au USA da fo mo ya na ka ngo ko si le fie ba se fu mingu ka alo ya da fu da nga ko no ya mana ya au ya pe Canada ta alo ma Australia Pacific for ka lo fa ya Australia ta vai fua mo malo lava fa malo sa Australia ala fa si le fo ile au le Canada le fa inga ya New Zealand le su engol tu toru ma tu fa le po la langi le no ma tu ne malos so mana ya la wa pe ala New Zealand ma Canada le la pingi le si so jona ile fulva mana ya seki so taru talonga na fa ngor baswa lo ele fa ginga de pisa mai supporters and rates ya supporters hai le Warriors kana nga e ma lo ke fa ku e kukusal malo mal fa inga pala veta vai seki mana ya seki le Warriors yes malo fa le Blues malo top 5 Alo mo sa ta alo fa mo ya sa ma sele sunga ya Carlos Goldberg alo love congratulations ma lo fa ya tu wa ka sele mo yo
Lava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A famous man said, "Words are the most powerful drug used by mankind. Words are like nitroglycerin. They can blow up bridges or heal hearts. It just depends on how you use them. As a weapon to hurt or a tool to help. Our tongue really does have the power of life and death. Words have brought peace or war between nations, life or death to millions. Words can either make or break the reputations and careers of people. So one of the greatest keys to success is learning how to use our words well and say the right thing at the right time in the right way. Yet sometimes silence is the best statement we can make. Plus, it's a hard argument to beat. Those who have the most to say
usually say it with the fewest words. A smart, successful person can say more by talking less. Remember, you'll almost never hurt yourself by what you don't say. Sometimes you have to be quiet to be heard. It's when the fish opens his mouth that he gets caught. So a good rule to follow is don't speak unless you can improve on the silence. You know, you can tell more about a person by what he says about others than by what others say about him. It's because we have faults of our own that we enjoy talking about the faults of others to bring them down to our level. You see what you want to see and say what you want to say. It's out of our heart that our words come. Remember, a good word is as easy to say as a bad one. If we're smart, we'll keep our words soft and sweet, because you may have to eat them. Gentle words may fall lightly, but they carry great weight. So the sooner we learn to use our words well, to build others up instead of tearing them down, the sooner we'll find success and start enjoying happier relationships. But first, we need to change our heart, since that's where our words come from. Just ask the one who can change your heart to take full charge of your attitudes and words every day. Then ask Jesus Christ to give you the willpower and wisdom you need to win with your words. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Yeah, oh,
Popna swana ona sa fuara nei se tolu e aso a perilo al tara fora ona nei tau sanga o matala le telefoni mo oe pe a mo fana fa ngal telefoni mo mo se family anga se tasi fa mana tolo na se fana ona nei aso tolu fitu tasi le mai tolu mo fo le abno tato e mele On air at radiosamoa.co.nz. mo fona fa ngai na foi man Facebook man YouTube or Samoa wale le te lama lena ya pe e ta family anga na mai mele a Ya, o tato a whaamanuanga leo o lunga la emaili e mai a Jessica Faleosi. Moli atu, si o mātou alo whaanga whaapitoa si o mātou tina peleina, hana sauwhanga I umea lo wā ia tā vau, o la tā vau, wā ulia lo na 5 tausanga. Whaftaila lii ona o lana o lona alofa ma lona angalelei, ma lana puipuinga ia te oele tina peleina, wa e aulia mai ai, ma le manuia le nei aso, whaamanatuina ai nei tausanga e tele o lo soifua. We are forever grateful to have you in our lives, Mum. Thank you for the love you've given us so freely, for your patience, your strength, and for always being there no matter what. You've shaped who we are in the most beautiful ways, and we, your children, are so grateful to call you our mum. Wishing you a day filled with the same warmth and care you've always given us. You deserve it all. O loa lofa mam, leo o mātou manuia ai. We pray that our good Lord continues to bless you with many more years ahead to be with us and to celebrate more April the 13th. We love you always. Your babies Tevita Tauveli, Alitasi Jessica, Minoneti Jasmine, Utumalama Taralina, Avon Ropina, Salaina Oloa, and your loving husband Penny Faleosi Ratavao. Aia, e le si ta family anga lo titi lanto le lungo ta Facebook family mo le mana I think it's from Rita Kaisala. Le lau tango e tope atu fo le fo e ala fanga family anga mo le asa fan na ul tuangane a pulu ma alo Kaisala fa fta le tua mo Native Sanga Tele, we love and appreciate you. Love from Mom Paulina Kaisala, your sister Sel Tulili and Nibe, and is it a 2010? Ria Tinoi, Maxine, Thonia, but especially Prince Penny. Mariela lo wasu sifu adini fo yaso. Apulu Maalo Kaisala. So, morning about time from there. But only time. Yep. Alele, Koshaki Kasi, looks like good time from there. But not if we tie out. Yeah, Lele, for you say, Obala, what Moya Warrior, Fioye, Tamodi, gospel music boys, yeah, my family money. Was special family to the pulling up. But I think I'm ready some moment time. But I'm about tie out. To what's fun on the song. And you tell it to us, say for happy birthday. It was for Lima.
Ia nei whaalawalawe tau taawale, awe taawale lungo le tātou State Highway se fulu ma le ono, ma le State Highway numero tasi le taimi nei lungo se fulu ma le ono, Lincoln Road, la talata I nā le vaenga le nā Lincoln Road Henderson, o lo o iei le whaalawalawe tau taawale le imamau atu, so o lo o tapunia la fo ile tele o lanes le taimi le nei, o le eastbound, o lo o mamawhala le traffic mai te Atatu Peninsula on-ramp, anga I atu I Lincoln Road. On a westbound, o lo o faisi slow mai o tātou mai I Rosebank Road to Patiki Road I le taimi le nei. O nisi o vaenga o leo lo mai tau atu tele na Poloka I o tātou la te Atatu, Lincoln Road and Massey I le taimi le nei o le tai au. On our northern motorway lo mai tau atu le imamau atu foi whaalawalawe tau tāwale le talata atu I le Awala Laupapa, Onira Road off-ramp. So o le nā foi la sa Poloka le lane southbound, ato no lo o iei lava foi le taimi le nei ia nisi o vaenga lo a whainai. Southbound o lo mamawhala mai Eastman Road, North Coast anga I atu lungo le tātou Awala Laupapa ia male anga I atu tutono le CBD. On a northbound, alu ese mai le taulanga ia o lo iei nei vaenga na Fanshawe Street ia male tātou Central Motorway o lo o PCA I le taimi le nei. Lungo le tātou Southern Motorway, northbound lane o lo faisi mamafa mai Papkura anga I atu Takanini, Whapena Manukau, Mount Wellington male anga I atu taulanga. Southbound, Green Lane anga I atu Penrose o Tahuhu and Manukau. Taibile nei o le tai au. Mai tau atu fo ilunga le tātou State Highway lua se fulu Cavendish Drive on the eastbound link o lo o faisi mamafa le traffic o lo o iai. Wamster Road and Beta Drive on ramps whapena foi Coronation and Queenstown Road I le anga iatu le nai one hanga I o vaenga na o lo mai tau atu lo o whaia si Poloka I le taimi le nei southbound lanes Hillsborough anga iatu Mount Roscoe malanga iane Manukau and Mangele ni sina vaenga o leo lo mai tau atu mamafa le traffic mō tātou av tavale tau tuana saonga le mune taimi o le tai au so is fulona minuta mtale le tulai vale Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Sa penang whanau malo ai ngā atua, mo se sa whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whitau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo la lang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga, o se asere tumu I fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Talofa Samoa. E mawhairap soson yatu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e whasoson e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moala nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuri maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuri maiva. Ashik Homes Limited. Amata le aso mo se tae au manuia. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mu whafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. Sorry. Pa.
Hey ho, joy va mino jolo jolo chalo le chula valu tato tala mai Samoa. Amatanga de neva so pata valu I le tai on nei fa malo fa chile chunu la mai momo la fa fonga nei tai mo le tai au. De ngata au ki rani nei so se vai ngonu silom so se tafara nei ki lo pero tato ma futa de nei tai au fo. Malo ri fo mo ria malo fo lau. Ele tu molo tu se fo para mata malo se nei fo tai au fo. Ne so fo. Ya ole tai au de tai nel valu mo de tai mi le matu New Zealand ya te no la tali val vanga le Samoa walo se tato tai mi. Ya misalo po sa unil banga le o America la tu tona I wa la sania la to ese senga na waso time mo tato ai viele lo fo le tu ne fo tai fo e ne fa moni anga lu le na te lo le na po wa tu time o ta fa moni anga sfana se yo baba ya tu manule mo fo ne la la o le aso fa na o swifu lu peni mayaba lo pena fa fa mai marialo tol su tasi sanga o fa mnyanga mai afiso le asi mo oi ya mala sa fa na o te vanga Belgian lo sio vi ile lo fa malanga le le tua o au dia mai lo tol su ron te sanga fa mnya tu le tua fa populista sanga stele mo oi fa te tele mo me umalaba fa il tatu ainga manuia ngaluenga fenga yai ma te jalo tele mo oi lo fa anga batu yo matua mauso to fa fine your nieces and your nephews ya me se fo ile to lua marfana ma tele lava ya lo wase fua te vanga Valian lo sio na fa mnya ngana na ma wal tapo kana me wo ma kule kale pesi mo la to va vai tu through le hole number 6 ia le vaenga le li termine le masters le fanga so lead la America le Cameron Young by 2 strokes Rory McIlroy le lead mai fa na fila pa o le titi la lo fulu la 10 under ya 12 under leader le il termine ya le late malo fa tele tu le tai malo for low for e malo for nei ma tour on site ba so mon budio tuanga nei fa na lu ka ko yai ya ole lava on site ole pisa over ko makil fale le for is time o ya ka fa pisa over i nei ma tour ko fi facing ma lo longa ya ma ngai fo nga fa ala fo ma fo na ko ya ai mo ko ai fa punga le ya ko sa mor kai hao ko simar ko sa mo mang ye do kai hao na ko ala vi yene lo fo le tua asofito no veman fanga pa lo ta New Zealand ngal mana ya okay baba yaku e fo ia ai nei vai nga ua tapa the national termine nei so sane fo imanisi sa nga lo le media el termine nei fo le o jere ropo tonu vai nga le mana mi ai the national but looks like la ta fa no nga tu inisio di poti o de tele o fo io so no nga te taio le New Zealand first ba va semana Winston Peters e tele o ana policies ma mele o titilo anga ia le New Zealand first termine e afo e falling by e o fatasi manisio policies a labor war of city tele ale fenga il termine nei fo dele pe tu maui le saunanga va fasamane Winston Peters le title New Zealand first ele nga due ma labor party but looks like le tele o baenga ma policies ale New Zealand first falling by e o fatasi ma nisio baenga lai ma na ele pa mo fenga pa lo tele ya November ke man kualo o fatasi lo party i mele ma li ai i tono se malo e mangingoa ele abono nga lu fatasi pe di more coalition government ya ngai di poti no maua ba looks like le baba ya o ta pa le national se ta sa fenga ronga de media na se ko so sangi se ko pa kule fa de ko ngule ni kai ya wa mai tawina lava fo e tele lava fo ni so fa tata no nga lungo pen se fa langi fo ile ai mai sela ya int ya fesili fo ia ila to fa ila to fesili lo tau mai tawina lava fo ile taimile nei wa mata ona le ya le to ale le fo ile e ma fa ye ona tali mai fesili so ole a mia la se tasi fo Rachel Smiley o ia fo i whatever ma wa loa ona nga lue i le vaenga fa
whaasalalau. Ina ia ni vaenga fo ia mwhainga fsoswangi. Inga e wae te tawa ona debrief e lelei lava vaenga whapena. Ina ia tā pena ai fo ilea. E maisira fo le pale mia maso se tasi lava o MPs. O lea e whaima whaatala noa. E kakawa onga ia itu fo ia e ave ia le warning mua. Ina ia tā pena mai o le vaenga leo le anga ia i fisili. Ina ia au mai fo le kali. O le kali e whamalia ina ila tunu fo ilea. E maise fo ia o le tā fio la tau fo tama ali anga awala ale amo ku fo ile le vape. Mai la fo wasasi mai la le ia waka ko le ningi vai kau. A pe o le tūlanga fo le tau professionality e te tawala ona mauti noa. Le leile tapenanga ia awa fo le kali mai fisili. Ja, so ole wawa ia tūrena wa ole alupe lunga support mo le New Zealand First le temina nei. It looks like o te lei o le manoa e o no tūtula mai ia New Zealand First. Wa wasa mana Winston Peters. O le afo o le kingmaker mo le whainga palota. O lolo manei ia ala tātou wa mai pe ia mataru titilo wa o le fo kikilo a kawa mata na predicted to tele initial au poto I mene whainga balot. A ruanu pe lunga le support mo le New Zealand First. It looks like e ele ama noa fo le e te iwa o whapea mai Winston Peters ia pe a whapea le la ngā lue man leipa. Ia o ke fia pale mia? Yeah. Ia o ngā kako le lolo lea wa mo le leipa ia mali titilo. A whapea mo kwa ikilea mana mia o New Zealand First mo le whainga whaise coalition government. Ia le whainga whapea ku le whawhekai. O lango winga le ope ki o whapea ia wawasa ma Winston Peters. Ia, ka kowo ia whaparmia o lesi a whamomoa. Ia. Ia a parmia o e Chris Evans lesi a whamuri per mele whainga isui parmia le ngai ia. Right. O le kupua ka wawenga le mo orka. Ele no pe ke o happen nga me whapenga. Ia le lei vai whainga barota la sifito November po whaino pa alau de skala whamona. Ia le lei o la ka kowo whainga whamalastino o tai ha. Anaya. Ele kai anga wha vai vai ka kowo whainga whamalastino. Ioi. Na o bia whamalastino. Ala, mai whamalastino so mtala mai Samoa mtala nei vai aso. Bunga. Ya. Luma. Aya. Safa. Usua. Aya. Kasi. Yo. Ya. Luma. Kone. Faile mu. Aya mana vai tsono. Mana vai fafo. Mana vai tasi tsono. Ia mana vai fafo malo. La valon sai malo fa malo si mani tele ne aso. Soi fua. Radio Samoa. Tasi mai batulu. Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo.
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalo whono tātou o sinuu, le nei vai o se fo o tātou mafuta foi, ngā ruenga o le whiau tau longo o tala mai Samoa. Wa iei nei te whina ngalo le fionga le wha amsino mai New Zealand o Reese Harrison. E tu ina atu ni wholosanga wha le tū la whono po submissions a lo ia o lo au fia. I le sue eino le tālo sanga le whaipule o whalea li tasi. E whai ai seido I longa ma se wha ai unga. Pe wha au wau na sue le tālo sanga au tua le whaipule le fionga to e lupe maui au tele pou muri nuku o le semo. Le tasi o mau po o crown o le na tālo sanga. O lo oatangi ai se tua inga I le wha ai tū au. O le fionga le wha amsino sili. I le tau aveino sue enga le tangi tau palota le tu malo wha palota. Whalia le fionga le wha amsino ia Justice Harrison. E mātu ia maonga o ngā tere le tua inga. Mai ala ngā te tau wai. O na sue ina mua a o le I tangofia se tūlanga awa o te tele. Po le substantial hearing. Le talo sanga au tū lea ua wha tūlanga. E wha ngā soro le masino iuni. I le wha ino ai le wha amasino le a wivi o tāpenanga lo ia o tau anumanga amata. E tangofia mua nisi o vaenga o le a wha o ngā aifeso o ta inga. Wha teknolosi lunga o upenga ta wha ilangi. O le ale a waide lo ia siri le malo malo na ofisa. I suenga o le talo sanga le whaipule o whale ali li tasi. O na wasila le wha amasinonga. E ia fianga o le lo ia sili o na sa ave o ia o se tasi o lo ia. Sa fina wina morianga na tua iai le whaipule. I le tangi tau palota lea ua mai o na sue. Ma whaia iai le wha ai unga. O le ave aise lo ia mai fafo wha pelta maita I lo ia sa ave ma lo ia sili. Le fionga ia sua Helen Wower Glamb. Ma ua le wha amasinonga la te mori mawina tau aru mga uma. Ma tu ina tu ni tu alalo. Ma wha tuanga wha le tu la fono. O le fionga ia afa masanga taimari e tane mata tu mua. Wa luas furuono tau sanga au na matau tua I le malo Samoa. I le mtanga luenga o wha ato anga mawhai ngā whaiva. O ia le urua I tamai tai wa whidiwhidia se e atu. E tau ave le tūlanga le ofisa siri o le pūlenga o le mtanga luenga tele a le malo Samoa. I le tua nai o tau sanga na tau ave ai lea tūlanga māwalunga. E le tū pāo ri. O le asfareile o mawai na wha ilo ai le teitai o le malo le fionga I le pāle mia. Sunga la udi le mali e toa le ua te apolata I wafosi lea whidiwhilinga. Wa wha mautu I se whina ngalo au tasi o le kāpeneta. O le fionga ia afa masanga tai mali e tane matatu mua o lo ia umia. Wha ai longa ti geri ma wha ai longa ti piloma. I to mai o ngā luenga tau wha ato anga. Lea sa wha manu e ina ia o onga I le Universite o le Pasifika I Saute. Wa sui tūlanga o ia se tamali ina tau veina le tūlanga ofisa siri o lea mta ngā luenga. Le fionga ia Dr. Seu Tawati. O se tamali ina whaururu ia ini tau sanga ua tuana ai se tasi o nanga tāua le malo. Le no fuanga lea tū te tonu. Mo suenga whaasai nisi. O le whaonga ina se tūlanga aloa ia, mo le ao ina o whanau o Samoa o le tusi whaatonu upu. O le tātunga ngana Samoa po le lomi fifiloi o le ngana Samoa. Wa whaamautu nei se whaai unga le kāpeneta. Ma ua talia ai ma le whaautuanga e whaonga le tātunga ngana. Whapelenga ngana peretania le ao ina o whanau I te tonu a onga. Mo le sila fia o tausanga I tele ua tuana I sali lifa o ngā le malo I malifa. I le wha malo si o le tau tatala o whanau I teimio a onga. I le ngana peletania. A o whanau wo o le tūlanga ia o ngā maurulunga e whaasao na whaasamoa I te tonu o potu a onga. Ai wha ngā le ngana peletania. Wa whaalia le pāle mia le whono matu sitala le whae unga le nama I aso ua tuana ai. O se tūlanga e matua tā ua tele. Le wha o ngā ngana e lua I le teimio a onga. Ai ia whaasiri le ngana Samoa o le tātou whaasino manga. Wa tofu uma min star kāpeneta ma le lomi fifiloi po le tusi whaatonu upo le ngana Samoa. E peo na whailo ai le upenga ta whailangi o awala o visota I ngā le malo. Sa tau au atu ia tusi, mo le kāpeneta le tamaitai ofisa siri ua whidiwhidia nei e tau ave, le pūleo le mtanga luenga o a onga manga nuu, whapea inisi o ofisa sini o le mtanga luenga. O le tausanga le te nei na whaalau bilo alua I ai le mai atu whaatasia, o le tusi whaatonu upo le ngana Samoa, leo le a whaalau bilo I New Zealand I le masina nei o Aperila. I le luas furu tausanga o whaatali nisi o suli, o le suafa mata o le fio anga o vai moso,
I lātou o alala mau ia tunu I whafo I le aso e sue ina aile ngase a malo lo lātou ainga. Ele wha amsinonga leo whanua masuafa. E whaatūlanga ane le aso e tango fia I le masino November le tausanga lua o lua tasi. Wa whea ngaire le langi maa fianga le wha maa I COVID-19 furuma le iwa. Ma whainga tā ai whewa inga ona ua loka tua o yo tunu e au fia I ma Samoa. Ma ua leto e whaatangaina o nā whea ini malanga ma lele. E whaalua le tālo sanga suri le suafa mata o alala I whafo. Mo se awa noa e tolo poai. Ona ua loka tua oi. Peita ina te ena male taria le Palestine. O le wha masinonga whanua masuafa na tau aveina le tūlanga le tausanga lua o lua tasi. Ma sa wha awa wai ona sue le mata upu. Ai na o se tasi o suri na whai masuyo I lātou I whafo sa awai. Sa mafu ai ona ave le tālo sanga ia suri le wha masinonga mawalunga. Ia whaia se ilo ilonga wha le tūla whono. I lea a fia o lātou wai a te tau wha suri. Ona ua le a wai e mafua ia a fianga mai le wha mai koviti. Peita ina wha auru le wha masinonga whanua masuafa se tālo sanga. E tau fia I le whai o lea ilo ilonga po se strike out motion. I le whinaunga. E wha peana so solo lea wha masinonga ia inga mata iala le wha masinonga e sue inai. Ni mata upu pe a lea vanoni tu a wai o se wha masinonga. Peita iwa mai ona sue lea tālo sanga ma au mai ai le wha ai unga. A le fionga le wha masino siri le fionga sa tiu si mativa perese. Ma ua fesiringi ai le Palestine o wha masinonga o whanua masuafa. I le lea I leo sana sila le umi o tausanga. O ta atia le nei mata upu ma le tūlanga na tau fi ai malanga inga wha wau malo. Ona o le wha mai COVID-19 furu ma le iwa. Wa whai ai le wha ai unga le wha masino siri. E te ena le fina unga e tau fi le sue ina o le tau sanga mo se ilo ilonga. Po se judiciary review. Ai wha tonu le tu ina atu o lea tau sanga. A se vaenga o suri le suafa mata o vai moso. E wha tūlanga se aso e tango fi ai. O tau urumanga le wha masinonga mawalunga le asonga fua le nei vai so fau. O le atu ina atu ai le talo sanga mo se ilo ilonga wha le tū la fono. E wha tūlanga se aso e sue ai. E to lima tu stala mai lo tātu watunu o nisi o lo ngānu rua I whale televise ma le tio le malo ma le vaenga tū maoti. E a wai se a onga wha masani le wha tinonga o se tasi o nanga wha saralau. O le wha talanoina leo tai o le malo mai o lo tolo toi. I au nanga mo ngā ruenga o le ati na e manui o tangata o se atunu ubo le press club. Stasi leo avanoa o au mai le porkalame fisosani o le malo Australia. Mo le wha ale leo ngā ruenga wha atu stala ma wha saralau I atunu o le Pasifika. I le wha moe sanga tapu e atiri le tomai I le wha atinonga o le atau tua. O I lātou o whiriwhiria mo lea o onga wha masani o matau eina isa ako le TV iwa ma le leitio le lua api, leota Mark Membry o le ofisa so upu, ma wha saralaunga le malo le newspaper o le Savali, Yumi tala ave e pati, o ia lo whaia onga le tomai wha atu stala ma wha saralau, I le Universitea o Samoa, Joachim Smith o le TV tasi mulinuu, ma se Yuli Francis Vainalepa o le NUS TV po le televise, a le Universitea o Samoa. E amata lea o onga wha masani, I ofisa le malo Australia Canberra, ai whai watu I Brisbane. O le vavea o le songa fua le nei vai aso na te ua ai e ia tu stala lo tātou o tino. I le tālonga mua na whero e eila ulaka pisi furu lima ta mai tai o le atunu o le penina Pasifika Samoa. Ma le ulaka pi o le penina Pasifika Tonga. Lea sa whanga solo le malai o le teu whaiva I Tonga I les farele na tenei. Wa manu malo ai le aua Samoa, sfuru iwa ai le se furu le ulaka pia ta mai tai Tonga. Stasi le o tau mawhainga iuni le kapi le Pasifika, si tia le tūlanga le leio le kapi mo ta mai tai. E peo na lango malo si iai le porokalame le malo Australia o le Pacific o Sports. Tala amantai o le nei vai o sa fau, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Talofa tavale nei te mele tai au malo la varsi fo manui e so se vaenga au Kilani nei te mele tai au la flow le leile traffic la titia nei vaenga lungo highways la po lokare nei vanga tai au a se tatolo malanga tu nei sautianga al taulanga au Kilani city bound state highway 1 pasiatu Istamaki road on ramp fasola tuai Highbrook tip top corner Mount Wellington
Pauna Banga Lai Mumu Mai Pasha to Lomount Wellington on ramp, Fasola to Ellerslie Pin, Rose Green Lane, Newmarket, Gillies Ave, Flow Delay, and never on the time out. Tatola Malanga by Sifo, Laila Laila Link, Morse Valu, Hobson Viola, West Gate, like PCL Flow Delay, like Titia, before Levar Royal Road, on ramp, and Lincoln Road. Pawana Banga Mumu Mai Flow Delay, Tato Polokalava around Western Springs. City bound highways from Mariano, Manga Flow Mai Los Fulu, Tato Malanga Mai Sifo, Anga Mai Sotenay, La Flow Delay, Piscina Titia Los Fulu, La Fenan Maraba Lele, Fawa Los Fulu Massive Road on ramp, Solo Lava Link on Los Fulu, southbound, Anga southbound State Highway 1 Seki, La Man in Evan Tayao, Yava Penafo Malanga Mai North Shore, They Farm Lava to the Main Leon Nevan on the Tayao, Tabali, Ma Low Lava, Yel Foil and 8 Tayao Foe. Ole tala mai nama le poti lata mai runga la wala nei teimole tai off. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Malo fa taile tano ila mai bomala fa fonga nei teimole tai ole vai nga lata mai nei e le tala ole tauwa vai atu lo se fulu male lima we ele vevela le Samoa tele iva. Ele nei vai ngole tai o tu mawinga awa o le tau I Samoa. Ele nei asonga fua e vaingo Samoa pa o timo nei fo yaso tolu se fulu anga tolu suma tasi degrees Celsius mo lunga na o le vevela fa mawina mo Samoa e nei asonga fua lua se fulu maleono e lona mawalalo ya o le tulanga na il tau le tino mo nei asonga fua mo tato te pena e malanga I Samoa nei yaso atu fa tano fa tole tano pokalame malo le tino o lo o fa pena ona fa fonga mai America Samoa ia fa pena fo I Samoa nei fo I taia fo malo lava ia le soi fua manuia le so fa fonga dunga tatu wala leo FM 106.1 malo lava soi fua manuia sunga ia langi le Leiro Party le fa fonga mai America Samoa malo soi fua manuia ele nei taimi ole taihao Sebal talo tau ile nai tua tolo vasa tasimeni Australia ma lor si fo manuia pa angal tana pokalame so se vai Australia lo tata mafuta de nei taimi ole taihao le la mo Canberra fasimaru lu tele nei taihao falo yai ile nei taimi ole taihao we gonna tau fa mo mo Canberra ile so ole afa solo in susuruma tango filela ia mama fana toile ere lusi fulu lona maulunga tolu lona mawalalo fasimaru lu tele la mo Canberra ile nei taimi ole taihao Melpone ma lo la versi fo manuia sfutolo lo ile malu lu ile ne vanga taio la fasolo na awa pa uti munga ma mai ni so taimi sful ma devon morunga na malu le fa bawina mo Melpone le so sful ma lua e lona mawalalo pa angal tala bokalame ma malo le tunu so vanga sini Australia ma lo le sfo manuia sfutolo o ile malu lu ne vanga taio Wala sulma tango fila la mo tole so lo so marfala mo ngol vela fa mo wina mo sini Australia ile nei aso fu Brisbane sfurono ile maru lu nei bango tai au o winga de tamo Brisbane le so sulma tango fila la lo so fu ivar mo ngol vela sfu tolu lona mo lalo Perth Australia tele ni so paanga fa talo fa mai sfu fito ile maru nei bango tai au fo sulma tango fila la Perth Australia le so lo so fito mo ngol vela fa mo wina mo nei aso fu tele na bango Australia Famawina, ia le talo le tau nei fo I tai au, mo ni so malo le tunu la lampa pa au ni so vanga Australia fa mo le tau mo tau nei aso fu. Sa talo le tau no fa fa salanga Radio Samoa Tamaki Makaurau, ile nei taimi ole tai au se fu valo ile malu le e va atu, ia fa mo le tai le mana ia le fo ata mai langi le leo winga na le tau le so, e fa solo na awa lang le lei, e le taimi pa wai timu I le so, e fa solo nangi malo si mo se vidi mai ma tu sifo. Ini so taimi ole awa uli ma le fiafia na nei los fulua mo runga ma fana fa mawina ia mo au kilani mo le nei so fu tai au pe au liam pa so voina awa olang le lei taimi pa wai timu ni so banga au kilani tai los fulua mo runga ma fana fa mawina mo au kilani ile aso tai au o venga o tratu la so lulu awa olang le lei pa au timu fa pena fona awa olang le lei pa au timu la stoffi pa so na awa olang le lei la for raile pa au timu la sto na e male aso sa Vai gala tamane nai talo tau nei taimi ole tai au le tau mo le Samoa falima I vatolo a moina was falima male afala wacha nei le tu la
valu a whaina e misia tātou tala mai Samoa o le nei fo I tai hau o le atu e whaasalawina mo e pēr tali tūla e se fulu mane lua lea o le so mal fitu po ana nei e mo le swaponga o tātou tala mai Samoa pēr tā ia le valu I le tai hau a tai hau tātou tala nā mai Samoa ma le matanga rani vai aso o tātou iai o le tele a vaenga na e pē furinga mai I o lo iai vaenga o whamsinonga lo whanga solo Samoa Master solo whanga solo Justin Rose 12 under Rory McIlroy 10 under o swingana ia au iai le 7th hole ia lesi vaenga ia lau ko hiki uma le 18 holes lesi vaenga lai so o le lidanga la wenge Justin Rose nei taimi o le whanga solo le Master solo whanga solo sfulona ola wacha nei le tula e valu le tautua mo le Radio Samoa sfulima I vatolu a mo ia o si mai la mai mo lau whafonga tātou mau Samoa amatangora nei foi vai aso E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le toe au whangaina le la au ua uma o na tātou langa. O tangata e ngā lulua I le uluwhanua e masani o na usu li tae ao. Ia, po se isi taimi fo'i o le aso. E masani o na wha moe, e tori se mua. Ia, po se niu fo I e inua I ma tau mawhai. A o ia iuta I le tonga vao. Ia, awa fo I se whaasiri ngā malosi. E masani la, e whaila na au whanga I le whau. Ia, po se fua. Ia, po se fue foi. Ia, po lona lava foi ie. O isi taimi e le mana o mia ai le au whanga. Awa iai ni ua uma o na tātū langa isi au ngā tūpulanga o le ainga ua mua atu. Ma ua whaingo fie o na e ina le niu lea. O I la e maua ai le ala ngā upu lea. A e tau atu loa I se niu ua uma o na tātū langa. Ia, o lono winga. E le toi mana o mia se whau. Ia, po se au whanga e tā ofi ai o au I tonu. Ai o le nā lava na o le whaingo fie ua na o lo savalivali a ilunga e tori lau mua. O upu e whaawinga I se mea ua maea o na whaatulanga ma ele toi whesilingia pe whai iai se isi whaafinaunga. A whai o se whaatau o whale upolu ia o na whaapele o upu o le tuua. Ia le tātou whale upolu. Manatu lava I nei tae au, tātou te le toi whematiai. Au mai sau tau whina ngalo, ai o te talitonu, le tātou lava vāna no fuai, e le toi au whangaina o le la au wa uma o ne tātou langa. O le winga o upu o le tuua, ua uma o na māio o ia lava e te tau o na launga, I le tau whaia fo I se whaafinaunga I se isi o I lātou o le lātou whale upolu e fia launga. Ia, vanga nā ua whina ngalo ia e lafo iai le launga. E le toi au whangaina le la au ua uma o na tātou langa. Manuia lau whaasonga le nei aso.
Sole, eva mali pese. Malo le fafonfonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Fly direct from Auckland to Apia Samoa with Qantas from June 16. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment and 30 kilos of checked baggage included in your Qantas fare. Plus, take 25% off base fares excluding taxes, fees and charges for children aged 11 and under. Whether you're reconnecting with loved ones or escaping for a tropical break, experience the Qantas difference on your family's next trip to Samoa. Terms and conditions apply. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na we amu so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai lunga lawala. Pa wa umma koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale.
Ua mawhai nei o na whaatau wantu topa pa le Digicel I lunga o le upenga tawha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aise tapa a le Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whaamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu, le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa liin, te mai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania, e mawa o mai le no whangai tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20, e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20, ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu, e te le fiamsia. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. So se fina e vai lo se le matalai. E fōringa mai ua tau au ina mamai. E moni e ala whaalonga lua te whetau nei mai a kopo. E o silo lua a inga I whangatongo. Wa e tolu se fulu e se lufia pepe. O lo nuku lava e ula I si o mata pepe. Te sai ai solo pango pango pese puringi se se. Fia va ai ai a kopo e la upele. So se fina e a va ai lo se le matalai. E fōringa mai ua tau au ina mamai. E moni e ala whaalongo lua te whetau nei mai a kopo. E o silo lua a inga I whangatongo. Le la le lei sili atu lo teine o lei o no fotane o teine si onu le masio foi a nei le ai sona tu so se fina e ai lo se le matalai e folinga mai o tau au ina mamai e moni e ala alongo lua te whetau nei mai a kopo. E o silo lua a inga I whangatongo. Awala ia te papula whaanoa noa. E te mana tua le pere ni se o le loa loa. E anga malusia li I toe loto noa. E au le po tangi wha solo atoa. So se fina e a vai lo se le matalai. E fōlinga mai ua tau au ina mamai. E moni e ala whaalongo lua te whetau nei mai a kopo. E o silo lua a inga I whangatongo. So se fina e musula whanau. Wailoa uma e tamai ki lo le au. Papaya e lawe ai ona e oti. So se fina o se fide e le poi. So se fina e a vai lo se e le matalai. E fōringa mai ua tau au ina mamai.
lua ainga I whakatomo So se fina ea Vai lo se le matalai Fōlinga mai o taua Ina mamai E moni e lau whaalongo Te pitau I nei mai ako E o si lo lua ainga I whakatomo So se fina ea Vai lo se le matalai Fōlinga mai o taua Ina mamai E moni e lau whaalongo Te pitau I nei mai ako E o si lo lua ainga I whakatomo Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Malo lavalon saya bersama le time le taya wavaya tolo to mawon poloka le pasia to Istamaki Road on ramp city bound State Highway 1 and around Mount Wellington all of us poloka ne bang taya to pawana bang le mumu mai mo State Highway 1 city bound le time le taya around Western Springs pawana bang le mumu mai mo State Highway 16 city bound around Rosedale Silverdale Wairau Valley Papena fo'i Takapuna, Northcote, Maenga lo mumu mai, city bound Northern Motorway, Malanga mai le North Shore ngal taulanga Kilani to Pauana Maenga lo mumu mai, Los Fulu Malanga Malaba Lele, le foi fasi polokal ne Maenga lo taiao, Mai o te watwai Pefa Pele Puela va ne taiao, Nai Maenga nai dum wala wala, Nei taimi o le taiao, Mole fa fo mai le tunu ap tabane, Malolo sai Malolo foi, Nei foi taiao fo. Whapana tu masani ale tara pakalame maru le taia of Tavale saunga le mua oil of Fafoina Tavale saunga le mua pase se lo tono Tavale lo e Fafoina mal saunga le mua Tavale feo ai so se mai ona wale ona femalanga inga ni aso o lo o io ao to nos fu fitu minuto lo tol talo le tula e wale te to mon re samos fani mai tolo a mole tara pakalame ya male feo sa tini tu mana siki a sure lo fasi pisi nei time le taia ao po tonga masani mai leo ai se mai nga e fia liputia mo saunga le mua tato Tasi am telefoni balau iai. So se fala lave tupu so staimi tasi o lima o le numero e balau iai. Ia pe ia ini se baenga fia lipute iai. Mea o mon tupu. Ia po se fala lave o mon tupu e fia lipoti leo tasi o lima. Ai mon fala lave le tupu taimi nei tasi. Ma mi fianga bali 5 stars. Good morning. La 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 olia papai olia mamai olia papa olia mamai Olia papa, olia mama, olia papa, olia mama. Don't be I let to a lot, I let a pala I le more. Tamali let to panua I know you're poor. Papena Lona via boto ile la la Ao mai le uma wasu ile api La 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 olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Mai yo polinga pe o te pa ile tu malamasina uolato pe pula mai le vani moni molela a uno no motota si ma fa no malatani pe o so vale te wi fumala Papa, o kuai na le manongi ala sau ane ale taula. E leo le fili ua sala lau tau le metia la pama.
pe ai le tu lo ai le anga pala ai le mo te mali le tu panua ai lo yo na pua va pena satan ilo na pia pato ile la lo lang a mai le unga wasu ile api shalalala olia papai olia mama olia papa olia mama olia papai olia mama olia papa olia mama Yeah, man. Introducing Walter Laulu Tanuasa. Ole motu e tu tasi peyo se arasi beautiful Savai my beautiful Savai Ole motu e tu tasi peyo se arasi beautiful Savai
Beautiful Hawaii, Fafi Fiagora Tai on the Radio Samoa's for Lima, Eva Tolu, Amo in the water is a full Maleva, Minotano, Tano, Tula, Eva. Manato Mario Tai, all of Malanga, the Leo, Tana, Tai, the Langing, Malolonga, Naifa, Naula, Makwai, Fakumwa, Udo, Coco, they should be Pese, Kapanga, as well. Benito Jafam, Fafi Fiagora Tai. Au sua maria, eu le suka mai silie, oh te tua nei a pia I tatan ole pare pare. Stay my darling, to far, tini leo tiele hanoi, le ngalo na wa mi pa filo. Mana tu alau masan, tele le pama tanita ito paoi, te alau bele tatasi. I don't want a security. Se mo fiti, se o polo mo ma se o fa te tabe. Ai si mai se você, e se mo vilito si mano vai, peone vai a se telefone, sei mai darling to far. Tini leo tiele nanoi, le ngalo na wa mia papilo. Te mana tu alau masani, te le pama tanita kito paoi, le alau pele tatasi. Se fea, se aune pahala. Avatui alau ai, masei malolo ai, baba koe padua, ai soi ane te petalai. Say my darling to paoi, tini leo tiele nanoi, le ngalo awa mia papilo. Te mana tu alau masani, te le pama tanita kieto paoi, le alau pele totasi. Vai solo vuoi le teine le mano le tana. Ai ui le aute le kia. Maula te peko a matele si a kisa pala mena beni mana. Say my darling to paoi, tini leo tiele nanoi. Le ngalo papilo. Te mana tu alau masani, te le pama tanita kieto paoi, le alau pele tatasi.
Ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ai mai ua goto le fetua ole le mama motu sia lo upale ua mota eao e moe Fiu e vala au le ai se nau nau O silo uloto a popo le pei amole Mana tua mai ita La upele fa amole mole Tautua ia oe isi onu Lo ufia fia e petua I fea O upusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ne ililo le alofa A e fotua I se vai ona Aue, aue, au maia ia saupu Se me alele I pefa a se le mutu Saufuna loa lofa nei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ai mai Ua goto le fetua Wale le mama Motu sia lo upale Ua mota eao Tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ai mai Ua goto le fetua Wale le mama Motu sia lo upale Ua mota eao Samas mo lima iba toma mo fatalo fa ab tabale ne ba ngona tayao ave pasi ave loli ave no foafi ave valele ave upa ave kuria markala po malau ave fa fo mane time tayao fa fo lelo sa ngale mo fe malanga inga ne fo tayao fo pese mo e tayo ko pune Misia o oile va ai Itafauma amasarina Yauanga maoina Nema faina ngalo O oe ia umanatu
tele ai donga o te te fia fo I mai le la fanu na masani ai ia e mana tu le fatali atu e sang e nganu mai ya fatali o e se fai ai malwa pepe e male ulu mapa fatali o e se fai ai malwa pepe e male ulu mapa ai longa to e masani me ai pe to sang awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu sila ole ai te ai una ole malau me ai o mi si ai o lo ma fa fa ai lo ma to e masani me ai pe to sang awa so tama olo mo oila ba ole lua tu nei sami tu sila ole ai te ai una ole malau me ai o mi si ai o lo ma fa fa Mana Jojo Sony Musical Tai Alpha Maro si aula tenun feature juga juja mangar wangala matang ora nei vai aso wata to yai fa maro lo sio la sunga fu ka fa ve a fa au sunga ta fo dia sunga fu ai au mara sunga fu pe a moro ko mara baso ato na to to li mai lei vat pena mai monta to masau mai monta to telefon ile ngara sa mo mara sunga se yuli malau na mai fa fianga mai vai va band to lo nei a lau wa fianga pele por kana me maro tai au Ada bagi Samoa lona se futbol jawa ni asa berila. Wa fe lo super ono. Ai se dira ki osia ubesi. Ai mawe ole mafuta. Ua uku se dira etangata. Ai se Ayo ai ngara e tatai ese o tangata warita mai nei me au atu tuku mai ese o tangata warita mai nei me au atu tuku mai
la fo'otalita Masio upale aromanaya Ame ita ise motutu ufua Ma'analo ngalai ita ua Manute ai uma ole pa'u matua Eo oileo tio tele fia manatua Loa ngaleanga ua e kulitua Tanu ai upua o matua Loa ngaleanga ua e kulitua Tanu ai upua o matua Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Whatala whatu mai a te roa le nei aso o tala mo lau whaafonga mai tai au manuia. O le lipule no o le whātumtumunga o le motu I mātu o ni sila wha North mea moko te pānia. Ua mausa mapsanga tele no whaasau ina mailona I tumalo mo se whaatama I anga matau tia tele mai le wha cyclone vaianu. O le I tumalo sa mo whaarongo ina whianga o le a wha I le pōle stona I pitai. Sa suia le ala matangi o le wha ma ngai mamawa tuai le tu I sae o le tunung. Nei lo le mea sa valo ia mo moai ma tapula ai sa whianga ia I Northland. Ai ui lea e iei nisio no whanga e pelo ngāru tonu o le taulanga whangarei. Sa sasa palaina le silia marsilau tōk se 4 mililito ti munga sa plasi do tonu o le rusu whai tula. I le sao o matangi se lau se 4 kilomita I le tula I Cape Rainga. Sa whaamawina I ngā te whale o pia plenty I le mawalulungo ngalu sa whati se 4 mita I le awa uli o le stonai. Wharia te pānia, o se iunga sa aveai ma se māpisanga tele. Tu sa maripoti sa mawatu, o a whianga mai le wha cyclone vaianu, I le matau kia tele. Ai nisi ono whanga I le tu sa robotu I mātu, e iaini nā I tawalungo ni whale sa le lea asset power sa motsia niso vaenga, la au sa palalasi lungo ta avale, ai o le au te telenga lawa ia e le o matua I matau tia ni a whianga. I le whaingo le vaso sa I longo na matua I lapata I ele motu I mātu e tā pena, a whaateri tali li taunu mai o le whao vaianu. O le porokalame whaamatala telefoni televisa por documentary ua whaase sulu ane malamalama I le whaatinonga lo tu tele le whaalabutonga mawasosani a le The Craze Foundation. O le whaalabutonga e o fuina ngā ruanga sosani mo le toi whaafawina o langa o tanga tula fono e mawalunga tulanga la matia iai. Mai la tō e vema vai sū le whaangai no whaalau whaasaina e peona mai mawai se vaenga o le olanga stasio sui mo mua se kengi. O David le tele sinia, e le o matamuli mai lo na olanga whaasu tu la fono sa i e kengi ana mongo mop. Sa i lungo ai le vaenga o tala ale The Detail. Te ulama sa ola nei se ainga sa mo e tumu i le lofo ma le whaal whani. Ai ma sa masani e lava, ona ave o ia masitamai titi ula vale au tuptupuai. Ele se fulo na tau sanga sa ave se ai oia malona inga ma wha nofo ili no whanga tawhi ei tamaiti. Se fulo tolu on tau sanga sa tu mure se ai malea onga. Ilo na sumale lima sa awaia tua ili kenga le mongo mop ma awaia tua ili la fo I mangere au kila ni saute. Whaare li tele o ios na mai titi sa ma tua I wha longon ta tele. E unoma son ta yala. Le ponga I saari ma taitai nai oia ele o walo sori ngā tu la fono. Sa mafu ana whaasalina whare puipuilinga o ia whaongai au penga I se fulo tau sanga o whaasalanga. Sa yelo na ngona I le vai te mo se whaasalanga sa mawhateli. E sa whaimatu e mana tunatu, e iei nisi o mesa ia whaia sa whaasau ina mai ai. Ina o mai ona tala I tua le tusa ma le whaasfulo tau sanga, sa whaia I lore whaunga le tele senior, wa lava le toa ingo langa, ai o manao I le tele atoni mea le lei mai le o langa e whaia molon to lua ia tui ma le la whanau to tolu. Le ai au fia ima Dave le tele junior, le lau lo tele ai ia Brown Butterbean, to is whaia se a whaatamo ina se whaala tonga e soso niai ia ainga mahafatia. Mai ua ne ina ia mau se tau aulanga faumo ia o sona tutununga whaare whaatua tua. Whaaria le tele zinia ma soi
Sa ia iso na fia ilo e winga i fa kerisiano. Ma fai ana sa i linga loloto ma ia ilo ai. E le tau ave Yesu keriso i se fusi pau. Ai e na te opongi malo fai tangata. E nau ma ngalofa. E na te leu ulu fale fa malo si fo ini fali. Ai pe a ini fa mala mo ni fale n tangata. Ai to i fa to ore factuos tangata. E le rua fe marefetu. Sa fa vai ele tere mo to lua mo na fa fine ya vikir fa tonga ali the Grace Foundation. Ma taru mai le taimi o fa so so ni fa to wa fe ma fe tangata. I le fa tinonga fa vai lungo fa to tonga fa mahoni so tanga o tu manganu ma si o ina le lango mo pango tare tale to I lalo tu tonga I lalo palola fa salanga tuli fale ai poli tu uo fa pui o au fai business e New Zealand te ia e marisi ti o le whātulanga no le mafo fau e mafo mai I le fai tau sanga o tūlanga whainga tātou ma ainga maua te sai ma sa I lingo o ngona muli nei a business e le tunu le state of business poll ma I su ngā New Zealand research in New Zealand I se sa I lingo o ngona ia aprila le sa whisiringa I siri ma le whāsela o fai business ma polisinia ma mawai I lata te si vai tolo I lato sa tali e tali tonu o le tūlanga o I nei tama ainga e leanga ai pe matuai leanga lava. O lea foi numero lo tu mauru ngā tere ma o siliatu o na leanga pe a whātusa atu I sa I lingo lo ngona sa ia I li tausanga ua mawai. E whātasi ai ma se tilo le manuia le tama ainga o le whātupura ia le se mawhatia e au whai business I lava latou. I so se I tu aingo au whai business e tu sa lava po ai tu aingo business e whātamoe le te teleo business ai po I tūlangi e iai. O le sa I ringo la ngono sa mawai le valsu tol pasene o fai businessi sa tali sa li butia le whaaronga ina o se tūlanga o se atu o mafau fau. I le tō te leati sa la tu whaalia sa o se whaaronga no le whetoi. I le tō I au se whaa moenga I ni nai vai aso ma vai atunei. Whaalia li pule whapaanga le research in New Zealand, Emmanuel Kalafatelis, wa whaailoa I le sa I ringo la ngona o fai businessi sa whaa o se atu o mafau fau mo se vai te miumi. Au te mere o whaari e fō mai whapito o ma fau fau, o I la tō e whao ngā ina la tū tau tua wari putia le whātu pura I o le atu tu vale ma awhianga o ma fau fau te roi lo taua Iran. O le ri fō mai whapito le ma fau fau tu go Sutherland, sa I tā ua, o ma tā opo e pe o le taua ma le taua le pensini o whao popo I le atu tu vale o ana kalaieni po clients. Ma ia tā wai a whai e maua oe le atu tu vale I meo leo langa, o na whaalongo I nai leo seisi a venga ba wha popo. Vai ma whai ono a tuai se whaatulanga na a whio ma fau o tangata ma leo la maloloina, po leo la manuia foi. O le tamatai presidente o Society o fo mai o ma fau ni sila Dr. Rebecca Wiriana, sai tā ua, o la tau suia wai, wa lipo tia le whaatupla I o tangata e tapa, ina se lango a whiango ma fau e patino lea, I tangata mea tunu o a whia o whaamautune New Zealand. Whaia Sutherland, o a wala whātekono losi wala I tite tuai le tiro I le rorangi. Aua, e mawhai eo nā a whia I tingata I le teimi nei, mai I mea o hari li mai e uilava o lo tupu mamao I isi vaenga o le rorangi. Tā longa, King Carlos, o whapalina nei lo na paleli fusuanga whewhiloi te tono o pāwea po le MMA, I le tāmarasanga ni UFC. O le alo Samoa Kiwi Carlos Ulberg, wa vende ma champini forward langi le panga mafa I le talonga ina wala vea Yuri Projaskas I le Toyota a tasi le vai o tuai I le tamarasanga mua lava I Miami le fefena na fe Ulberg sa a feel tu le vai no stepo I tu ma sasiela na tu ma manino ma ia le fianga a tom faita milo de tono le pa sa le I also fa ia Projaska le tu le vai o Olivia Ulberg ai sa mana e fa tau seule le o la lima se fai unga sa to e fa nono ai na ua fa to noa I le mai ai o le fusuanga o le tama fusu mai Czechoslovakia sa ia mai to ina le tu va ope kwa afia talo iai e so atu ni tono le mai e le ipine e la velo le anga vale ope matau fia le lo folia samalena ope I to I folinga was so la nei fusuanga se fulo ope e no ma se fai ina o le alo le tunu wa vene ma se ulu te mafusu mai au te ro nei manu malo ili champini rangi I le upanga mafa ma lua ye champini o mau ni sila I le talonga e au fia ma Israel Alsania se le sa manu malo champini le upanga o ngare ton o peke ma Alsania
tau whai tole ni umar whai a onga le alo Samoa Eugene Behrman. O skoe tolu le wingi meralangi Paul saf so nia e te pili le manu malo le au kapia te mai ta ele Black Ferns and Usila ia America de fasu va sumalim mo skoa ile la tu manu malo a mata o le ta amerisanga le Pacific 4 Sacramento ia America ile ta ona nofi o le la tu fa no nonga masanyo ta alo sfai sa te wia le afalon lua ni mai ai o le afa mo sa silela tu ice fulu de Sulima a la tu wina le ta mai ta ia onga Whitney Hansen se am tanga lei ilana ulua italonga faitolio se faya onga fo e features goes have my Black Ferns in the lua ai to America e pena ta alo se ta alo pulu na wile afu mo moi tulele umma la tu ta alo ai la ni fa fita le ta alo masa mio pule ile Black Ferns e ora faya se fo ile tolu pepa sama sa fasalai Leiso pepa sama sa fa salai ta alo po malosi sa fa leo tania Kaloni Valley more fetto aiolu le temi sa tomo fa yeso se le teni ta alo America le sa si ti ilunga pepa lan mumu for le for le televise o se ta alo maulunga tele le matautia Oriana Mikaele to ma Vicky Rose Green sa to foi fa sala foi pepa sama i se ta se temi o afolo na lua sa ta alo to su toluai le sai one le malai ale Heart Health Pack le stalong al Black Ferns la talo e makanata ile stona inei I ungo stalong al Superlakapi Pacifica sai longo fa vai e City for the Chiefs e le mona Pacifica le on sul fitu le stona il malai Rotorua International Stadium le sa tani malo le mona Pacifica le ungo le talonga sa ve Damon McKenzie matamata al score le Chiefs le lusmo le wo ana ai sa mawai ma au si ai fo le afeli masala wona ai le tamu sanga Superlakapi ma pito e ai fa ma tu mo o Black Stand Kata le ai afe fitula mo valu na ai sa mawata alo mo Crusaders sa nga tia ai sa nga fatia ele Queensland Reds and ta fia la to ai fato ila loina le Crusaders to su tasi los Malone le mase se le malai Brisbane I Australia o le awala fa le Harrigans Wellington is a lato failoina ia failongo lo lato lele maro champino Superlakapi I le fau malo ai le lato taalo le sasaino le Blues au ke lani fasu lo suriva ina we I le asotonai o le Fijian draw sa lato fawa na failo le Western Force o lo lato ele lo taalo ai ma fawa wai le to el polonga le au me Australia le draw I lo lato malai Fiti I le Superlakapi lua su fasu lua score sa manu malo ai Highlanders sa fai ina sol fanu fasi vai le Brumbies su fars frulua sa ngau sia ra lo kapili le Warriors il sumar fito taron so mar Melbourne Storm ele ile polonga I tono su testo sanga ile mano malo to su valu su fai Melbourne il fai un vaso tal mai lo asu lima o le fatu atu e fatu ile lo ina ile au lo kapili ke tasi mai ni sila ne il Storm ino wala tu tanumia le fa malamalaya il malai AAMI Park ile lus fuono lato ai un nome se ai Storm sa mo stasio taimi te mo foi leo colosia ile wingi Roger Drivas shegele ni scomo ni tu sanga au sa mi atu tu ore kala o kilani e ta alore kala pole Wakefield Trinity ile ta mo sanga likel Superlakapi likile ai ni lani li tu sanga fo kala na ni aso o te mat fata vai si so tangata vai manuelo aso Sa penang whanau malau ai ngā atua, mo se sa whao ngā winga ese le Auckland Zoo. E whetau le lei maltu uanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu, patamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tua lalang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai timale ainga, o se asere tumu I fia fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. Le Aro Memorials le awonanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amaratu e ngau sia I le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga. Ma ngele manukau maniulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz.
Morisi whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whaamaratu I se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. O tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru whapitoa nao le limatala tu tongi pia whaonga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamoni ai na fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoporia so se vahenga New Zealand yo tātou lala, o lo awano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa I lo taimi, ai sili ato na whaasawa ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whaamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ta alofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai le ono se fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo suenga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino I na o ia wha ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina I e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave I loa, ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. I suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni. E vave ma whai ngofi. O suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na wha asao I nai ola. A maua lola pusa. Whai o. Talofa. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Tolu le matau po le tusi o whata oto, e whaita wina I le upo le poto, o le nei fwoi taeo. E whaalongo le atali poto I le awa watu alon tama, a o le whata wemu e le whaalongo ia I le awa inga. E ai le tangata I merelei ai le fua o lona ngutu, a le mana o e ami o le anga e ai I le sawanga. O le nate leo I lona ngutu, e tausia I alo nanganga. A o le whaamanga o na laungutu. E a te ia malaya. Po tuina nau le loto o le pai e. Ai le ise me maua. A le mana o e whiringa I ngaruenga e matuama o na ia. Wa ino le amio tonu le o pepelo. A o le amio leanga. E ino sia o ia ma whaamaina. Le mea tonu e leo ina I le wasao la namio. A o le amio le anga I la futu ina I le wangasala. O ia le tasi e whatanga maua, ai le ai sana mea. O ia le whatanga mativa, e whatanga mativa, ai te lea na oloa. O le tongi ola o le tangata, o lana oloa lea,
A o le mativa, e le whaalongo o ia, i le ao inga. E fia le malamalama o ia meo tonu, a o le la mepa a ea meo leanga, e tinei a lea. Na o le wha maurunga lava e tupo le misa, a o e filifili, e popoto i lantou. E whai titi le oloa, i le whai mea whatawaa. A o le wha putu mea i ngaruenga, e wha tele i nana mea. O le wha moe moe ua tuai on tau nuu e wha noa noa ai le loto. A le mana o tau nuu o le la au o le ola lea. O le ino le upu e whano o ia ia te ia. A o le matau le polo inga e file mu lava o ia. O le tula whono a le uapoto o le puna le ola lea e alo e sei mai lei e oti ai. O le mawhawhau le lei e tupu mai ei le lofa. A o le ala o e amio leanga ua whainga tā lea. O tangata mawhawhau uma e te tasi maami o poto ia. A o le vale, na te whaasara la wina lona balea. O le ave au e amio leanga e pa u o ia le leanga. A o le tausa vali wha mahoni e malolo ai. O le mativa ma le wha maina e ia i le na te ena mea e awa oina. A o le wosu stai le ao inga e mamalu lava ia. O le mana o e sua madia le loto. A ino o e vale lea ina alu ese i le leanga. O le lātou te whewa i matangata poto. E poto lava ia. A o le woa e vale lea e leanga i lava ia. O turi loa ina e angasala i le leanga. A e tau ia e meo tonu i le lelei. O le tangata lelei na te tō fia na mea i le whanau wala na whanau. A o le o loa o le tangata angasala. E te ua lea mō lea meo tonu. E te lele me ai le whatoanga a e matitiwa. A o iei le tasi wa whaamotia ina wale ai se whaamasinonga. O leo tu una lana sasa wa ino o ia i lona atari. A o leo wa alofa ia teia. Wa sa ili lea o inga mo ia. E ai lea meo tonu e maa ona ai o ia. A o manawa o e amio leanga. E mo le ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mamori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Ta penang whanau malau ai ngā atua. Mo se ta whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tua lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga, o se ausere tumui fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. Talo falava, o nei le nei mai le imisau training. A whai e te whia o au i to mai whai kofe, whai loa i matangata fōu, ma whau sia lolo to tele e a matai se ngā luenga fōu i se whale kofe, bo se whale ainga, les tala nei loa i la mātou Food and Beverage Skills course, lea e a mata i le masina o me. E se 15 vai aso le umi, ma a whai e te anga waa e le ai se tutongi. Mātou te mālama lama e whaingatale toi fo'i ia o aonga, a o emisau o se aonga e pēlawa o se ainga, ma o loo iai whai aonga e lango ina o i taimi uma. Wala au mai nei loa, i le ovalu se lau, lua wha tolu walu. O lolu manai e a mata i nei. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moe moeina. Lātou te whaia fōwha tala noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road manukau, pēwili mai le 2 ono onu wha, 2 ono onu wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Radio Samoa Spolima, e watolu amo male tautua le nei vanga le tai hao. Mana tomoria mai oe, nei taimi o le tai hao fau, wa whaile koko a leisa, wa moe umiaka mai kima, moe umiaka mai mkako, au mātutu. Manga ia nga, awa o le taimi e whaile koko ko pai o le kai hao, manga ia kele ale na, toe fitu hausia to le Masters o lo lidi Rory McIlroy, taimi nei 12 under, fefe. Kokio. Now let's Samoa to Il Samoa, follow the I whahano anoa, I olo anganga, a eita, uso tutuila, ua ela vita. Ai mai o Samoa, isi fo, e mativa, ai nalo ya oe lava, mai fado maina. Tanata, I know malumalaga, I'll sit for ole puai le wamasa. I readea, o te talia, malo uloto, fia. Se
tutuila ua Eloita Ai mai o Samoa Isisifo E mativa Ai lalo ya oe Oe lava Wai whanu maina Samoa, say tell to another, see a taino, ai mata, e a felele, e mai moa, e malo si mai le atua, all the time a poto, e fua. E tawalea ayo matua Ae ano Ai olo wangana Ae ita Uso tutuila Ua Eloita Ai mai o Samoa Isisifo E mativa Ai lalo ya oe Oe lava Wai whalo maina Foi mea e whai Ia na tawafa Le ai le mea Ai tuku apa E susule tira Si ana tama Tolu masina Papangaloa Ile mama Ai sea e ala wanai Tu suelo tau Te ana mai Te mai moa Alele Eo mai Awane e tawatua I tanata Sia taolanga Mana tua Samoa ole penina ole masa Pake whianga mali pene no tia whau I le tautua Moderator Samoa se furu lima I matolu a mo I le nei taimi o le tae aola songa fuara nei mo New Zealand no whanga whasalonga Radio Samoa wa se fulu maritoro ia so aperila o tāre whalonga le nei whaitu sanga a sala we si vanga lei o Amerika mai si vanga o ke lope ia tonu ai ua sanga iane le tona I o le sa le lei sao ia lolo ta mawhatanga le nei vanga o le tae ao ia le whanga solo le iputi o le tae ao mua mātou nei tulangi o lo mātou iai o titio latu nei le tae ao le taina le valu ina ua mai a whiutana I ngā lena malanga ia Sui President of America J.D. Vance ia manisha la malanga e o e whaitara noanga manisha sui o le Middle East lea olo o taulambu o le President o Pakistani I le tele o le taimi o alu le whaitara noanga le weekend atoa a o iai le luova yaso le ceasefire dio leo wai nei e o mai fole tara noanga pe ona matu tara pakalame le tai ao it's a no deal meaning ele familia ina ia e tu mai lua ele mali die ele tu o Iran
e le maenga watu e sui presidente o Amerika malana foi au malanga. Ia pe ona iai, o le vaenga tele ale na taranoina o le mawhai e pa a Iran o na whailoa na nuclear weapons because o le afoi o le whengainga the proliferation treaty of the non-nuclear weapons yei umatunu o laulangi utunu te tele the top power nations of the world America yei China yei North Korea yei Israel yei India yei Pakistani yei UK ia mortelo isatunu valelei o lo ilalo o le treaty lea puipuia ia atunu uma a Malusia le atunu puipuia uma ia atunu i le whengainga lea po le treaty mon whangaina o mea tau wha nuclear Iran tasi lea atunu o lo whamaurunga ianga nuclear weapons ele o iei tonu o le treaty lea o lana winga la o le porenga o Amerika le i nei matunu uma i ma Israelu ma a whaonga la to nuclear weapons ele o a fia la to lalo o le treaty pe ona iai so o le tasilana vaenga sa taranoina ia pe foringa mai ele o mana o lava ia Iran e whai lo tele o lato mea tau wha nuclear la iai o le tele o mea tau ne le wha maurunga Iran e tanu lalo maunga mara lato taltanunga ele ise atunu o lalangi ne whai o nau iai le lato ngila ko mea kau iai ele mea o whapena o na tanumia o maima na na o maima tau wha nuclear Iran so le atola na o umalal tananoanga the negotiations mo le deal lea ele o whamuriaina ia Amerika ele tali mai Iran o le lau titila tu nele China varu le tai au o whatunuina le presidente o Amerika Donald Trump ia le US Navy la tu te leo ina le Strait of Hormuz ma tu foi i le o lo tafio fi mai Iran ia va o lo tu se ma los fu pasene o va o lo ki di va ina le swa uma o lo isi vanga lo langi o le tafio mai Iran i le Strait of Hormuz le lau titila tu nele le China varu ia ua fautuaina le presidente o Amerika ia le Navy a Amerika ua tau ona la tu malanga loa ma leo ina ia lano inga la pe foringa mai o i la le sinofuanga leo le a silion na taula iai ia le vai a Amerika e le tulanga o iai al tasi foi le tulanga lo silion na fa mautu ai Iran ma la tu o lo e mai na tu tau lalo wa o va uma le sopo mai talu ona marili le lua vai aso le diolen fai o va o mai e fa tonton o mai Iran green light minoi le va ia minoi anga ina la va la fa tonu e tianwai e se ro mana la va ia o mena tu pu fo le o mai na lo tau so roi Iran so tasina polinga tero ia ala tati tilo ai mo le afianga le tulanga mo tatu nei le nei tulangi lo langelo e la mo no foi ia o tulanga o ia le tau so au pe ona tatu ia mal na masino um vai le fo waru ngi masinga o ka ko whengai a maltau tārasu au, o whengai maltau taunga tārasu fuanga, ia maltau toronga, e ono a firma economy, anu sira maltau la vaenga lo langi a toa, so la tārasu di tilo la, walanga leu di tilo nei le taina le vatu, o le tūlanga rana o whātono i nai, e a fo i le presidente o Amerika, ia le Navy Amerika, e le oina i le Strait of Hormuz, le olo o loka mai Iran te lo va alo pe ma los fu pasene o va alo lo langi ato le loka I le vaenga le na va ai fa tanga Iran tauna sopo ia I le Strait of Hormuz tu langa na ia o lapta inga o lo fa marsila civil defense a New Zealand o lapta inga so se fa la fa natura lava e le fa le cyclone va no le na ma le weekend so antele mo fa sa ino so fu o le winga o lea tala ma le vavai o lo titilo tiai ma le civil defense o fautuanga umba matu le taimi ma le taimi e te tau o nga ia ba enga nga mo tangata ona le pe titilo atu I nisi o faitiwa masala o ala to ela to business na tapuni o malato business ona o polenga ne te wa fatia ya cyclone bayano aile I lo ngono telele
leo ngao le vaenga ile telo ni se vaenga la veina tatu e kilani whaftai le tua o le peina o le afia nafi tau malo sir sabidi ia kai mea ko mela sale na bai lapta inga mo tatou la sa mana ia timu fo ia le mafateri timu ia a fo tuanga il civil defense ia awani o tatou mana tui fo ele tupu se an fa la fa natura e tu sai malapta inga le mai ne te fa pe au fa sei na civil defense ia la tunu ia a la tu tel tunu fo tuanga o mai le time fu ala tu titilo ele tu lango ele tau so of sitting here for po tuanga lo maia po se predictions pe na se va inga fo le se me ona tupu ai le tupu ia ai te tunga civil defense o alapta inga mai le time et tawano sta tangata uma ia mole saunga le mu so na vanga na e fa mana tu la tunu nei time o le tai ao to mo already samos for lima eva total amo taro fa fi fianga fa solo ne foi tai ao to se fitu se fulu to pauna mino to lo toyo to tu already samo man pokala me maru le tai ao tato lo fa fon bai lunga Facebook mari YouTube already samo fa pena foi tato wala leo samo FM 106.1 fa taro fa nei time o le tai ao fa fi fianga mai na RSA mo totas atasi ile po atoa vivini lo amoa ai o ala loa pei ua o tafea ile va saloloa mo e miti ita funga ila winga tau sangi mai o manu I funga o la au ai whawhati mai pe au o le au ua whaapenga no umang whau tu mau ia o e whaapapau le yupitai susulu pea oe se ita umawhai ia ona o moe pe mawhai ai e ona ngalo atu oe ilo uanganga malo ufa amoe moe tau sangi mai o manu I funga o la au ai whawhati mai pe au o le au ua whaapenga no umang whau tu mau ia oe e whaapapau le yupitai susulu pea oe se ita umawhai ia ona o moe pe mawhai ai e ona ngalo atu oe ilo uanganga malo ufa amoe moe tau sangi mai o manu I funga o la
whati mai pe au ole au. Ua whaapenga lo umau whau whau. Tumau ia oe e whaawawau. Tumau ia oe e whaawawau. Le masina ua vai ai lunga o maunga. Ma fau fau mai le uma. Le masina ua vai ai lunga o maunga. Ma fau fau mai le uma. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. La penina ule aurolea, le aurolea. La tapululi pano e po ofea. O oela umana mea elefa angalo ia sofa ipea. Lo ofia fia e uale ngata mailea. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Vafukuma Samoa, wa undeyo imoa, uletoa ualeva, wotia isema, osia umeaula, aua paamo imoi, tofatu itongi, ole a oti, o tofa o elaudia, ole amara e neitaua. So elili ulo ma fau fau, so iliseta sieta uanga fau, so uanga fau. Ole ase ulo uva yanga ile au. Oh
la la. Ta la 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 la. Ya, sa mo rea tunu pele. Ama yelo ao. Aba tu lo lima o ta ua whātau whā o ta marua le tai au na mo nei fo yaso fua. Pa malo fa tai lau tala mo lau ta po inga mo ria lava nei yaso to ona nei ta vai meni soi fua. Pa ya manu ya.
tala fatu mai a te roa le nei aso o tala mo lau whaafonga mai tai au manuia. O le lipule no o le fatu mtumunga o le motu I matu o ni sila wha North mea moko te pania. Wa mo se mapsanga tele no wha sau ina mailo na itu malo mo se wha tam ianga matau tia tele mai le wha cyclone vaianu. O le itu malo sa mo wharongo ina fianga o le a wha I le pola stona I pitai. Sa suia le ala matangi o le wha ma ngai mamawa tuai le itu I sae o le tunung. Na I lo le mea sa valo ia mo moai ma tapula ai sa fianga ia I Northland. Ai ui lea e iei nisio no whanga e pelo ngāru tonu o le taulanga whangarei. Sa sasa palai na le silia marselau tōk se 4 mililito ti munga sa plasi do tonu o le rusu whai tula. I le sao o matangi se lau se 4 kilomita I le tula I Cape Rainga. Sa wha mawina I ngā te whale o pia plenty I le mawalulungo ngalu sa whati se 4 valumita I le awa uli o le stonai. Wharia te pania, o se iunga sa avea ima se maapisanga tele. Tu sa mare poti sa mawatu, o a fianga mai le wha cyclone vaianu, I le matau tia tele. Ai nisi ono whanga I le tu sa robotu I mātu, e iaini nā I tawalungo ni whale sa le lea asset power sa motsia niso vaenga, la au sa palalasi lungo ta vale, ai o le au te telenga lava ia e reo matua I matau tia ni a fianga. I le whaingo le vaso sa I longo na matua I lapata I ele motu I mātu e tā pena, a o whaateri tali le taunu mai o le whao vaianu. O le poro kalame whaamatel telefoni televisa por documentary ua whaase sulu o le manamalama I le whaatinonga lo tele le whaalabutonga mo sosani a le The Craze Foundation. O le whaalabutonga e o fuina ngā ruanga sosani mo le toi whaafawina o langa o tanga tula fono e mawulunga tulanga la matia iai. Mai la tō e vema vai sū le whaangai no whaalau whasaina e peona mai mawai se vaenga o le olanga stasio sui mo mua se kengi. O Dave le telesinia, e le o matamuli mai lo na olanga whasu tula fono sa i ere kengi na mongo mop. Sa i lungo le vaenga o tala ale The Detail. Te ulama sa ola nei se ainga sa moe tumu I le lofo ma le whal fani. Ai ma sa masanya I lava o na ve o ia masita mai titi ula vale au tupuai. Ele se fulo ona tau sanga sa ave se ai o ia malona inga ma fa no fo ile no fanga tafi e tamoiti. Sful tolu on tau sanga sa tu mude se ai mala onga. Ilona sumalima sa awaya to ile kenga le mongo mop ma awaya to ile la fo I mangere au kilani saute. Fa ile tele o ia sta mai tidi sa ma to ai fa longon ta tele. E uno ma son tayalla. Le ponga sa ri matai tai nai o ia le walo so inga tu la fono. Sa ma foi na fasalina for pui pui ngo ye fa ngai au penga se fulo te sanga fasalanga. Sa yelo na ngona le vai te mo se fasalanga sa ma fatelin. E sa fai ma toi mana tunatu. E ye ni so me sa ye fai sa fa sau ina mai ai. Ina o mai ona tale tu le tu sa ma fast fulo te sanga. Sa fai ai lore fai ngale tele senior wa lava le to ai ngolanga. Ai o mana o le tele atoni me le lei mai le olanga e fai o molon to lua ya tui ma le la fana to tolu. Le au fie ma Dave le tele junior le lau lo tele ai ia Brown Butterbean to is faia fata mo ina se fala tonga so sonyai ia inga mafatia mai ua ne ina ia mause tau aulanga fomo ia o sona tutununga fato tua fa dia le tele zinia ma soi sa ia sona fie lo e winga il fa kerisiano ma faia na sa ilinga loloto ma ia lo ai ele to wa ve su kerisio se fusi pau ai ena te pongi malo foi tangata e nau manga lofa ena te leu fale fa malo si fo ini fali ai pe a ini fa mala moni falo tangata ai to il fa to ore fatto tangata e le wa fe male fetu sa fa vai ele tele malon to lu malon fa fine ya vikir fa tonga ale The Craze Foundation ma talu mai le taimi o so sonia fa to wa fe ma fe tangata i le fa tinonga fa vai lungo fa to tonga fa maoni so tanga tu manga no ma si o ina le lango mo pango tare tale to I lalo tu tonga I lalo palola fa salanga tu li fale ai poli tu uo fa le pui o au fai business ni silo te ya e mal si ti o fa tu langa no mo mafo fa e mafo mai I le fai to sango tu langa fa ngata to ma ai ngamo e sai ma sai lingo ngona muli nei business le tuno le state of business poll ma isu ngani sila research in New Zealand. Is sai lingo ngona ya aprila le sa fisinia ni sili ma le fasela o fai business ma polisinia ma mawai e later te si vai tolo I la to sa tali tonu
O le tūlanga o i nei te maainga, e leanga ai pe matuai leanga lava. O lea foi numero lo tu mauru ngā tere ma o sili atu na leanga pe a whātusa tusa atu i sa ili lingo lo ngona sa iai li tausanga ua mawai. E whātasi ai ma se tilo le manuia li te maainga, o le whātupura ia le se mawhatia e au whai business i lava lātou. I so se tu aingo au whai business, tu sa lava po ai tu aingo business e whātamoe, le te teleo business a po i tūlangi e iai. O le sa ili ringo la ngono sa mawai le valsu tol pasene o whai business sa tali sa li butia le whaaronga ina o se tūlanga o se atu o mawhau. I le tō te leatu sa la tu whaalia sa o se whaaronga no le whetoi. I le tō i au se whaamoemoenga i ni nai vai aso mawatu nei. Whaalia li pule whapaanga le research in New Zealand, Emmanuel Kalafatelis, wa whailoa i le sa ili ringo la ngona o au whai business sa whaau o se atu o mawhau mo se vai te miumi. Aure te mere o whaaria e fō mai whaapito o mawhau, o i la tō e whao ngā ina la tū tautua wari putia le whātu pra i o le atu tu vale maafianga o mawhau talua i lo taua Iran. O le ri fō mai whaapito le mawhau to go Sutherland, ta i tā ua, o mata opo e pe o le taua ma le taua le pensini o whao popo i le atu tu vale o ana kalaieni po clients. Mai ata wai a whaia maua oi le atu tu vale i meo leo langa, o na whaalongo i nai leo seisi a venga ma wha popo. Vai ma whai ono o tuai se whaatulanga na a fio ma fau o tangata ma leo la maloloina, po leo la manuia foi. O le tamai tai presidente o Society o fo mai o ma fau ni sila Dr. Rebecca Wiriana, tai ta uam, o la tau suia wai, wa lipo tia le whātu pula i o tangata e tapa, ina se lango lango a fiango ma fau e patino lea, i tangata mea tunu o a fia o whaamautune New Zealand. Whaia Sutherland, o a wala whātekono losi, wala i tite tuai le tiro i le rorangi. Aua, e mawhai eo na a fia i tangata i le teimi nei, mai i mea o ari li mai e uilava, o lo tupu mamao i isi vaenga o le rorangi. Tā longa, King Carlos, o whapalina nei, lona paleli, fusu anga whewhiloi te tono o pāwea po le MMA, i le tamarasanga ni UFC. O le alo Samoa Kiwi, Carlos Ulberg, wa vea ma champini forward langi le upanga mafa i le talonga. Ina ua la vea ia Yuri Bajaskas, i le Toyoti a tasi le vai o tuai. I le tamarasanga mua lava, i Miami le whewhena na whei. Ulberg sa a fia tu le vai no stepu i tua ma sasi ele na tu, ma manino ma iei lea fianga a tom whaita a milo i tono le pā. Sa le i oso fa ia Botaska, le tuli vai o la vea Ulberg, ai sa mana e whaatau seu le o la lima. Se whai unga sa to e wha nono ai, ina ua wha amatau tanoa, i le mai ai o le fusuanga. O le eta ma fusu mai Czechoslovakia sa ia mai tau ina le tuli vai Ulberg wa a fia ma talo iai, e so atu ni tono le mai, e le i pine, e la vea lo i leanga vale Ulberg, ma tau fia ele lo folia a samalena Ulberg i to i folinga. Was a so la nei fusu anga se fulo Ulberg e un noma se fai ina. O le alo le tunua ve nei ma se ulu te mafusu mai au te ro nei manu malo ili champini rangi i le upanga mafa ma lua i champini o maua ni sila i le talonga e au fia ma Israel Altsania se le sa manu malo champini o le upanga o ngare tonu. Ulberg ma Altsania tau fai tolinia umar fai a onga le alo Samoa Eugene Behrman. O skoe tolu le wingi merelangi Paul saf so nia i te pili le manu malo le ulu kapia te mai ta ele Black Ferns and Usila ia a Amerika de fasu vasu malilim o skoe i le latu manu malo a mata o le tamarisanga le Pacific 4 Sacramento i Amerika i le tai ona nafi o le latu whanau nonga masanyo le ta alos fai sa tawia le afalon lua ni mai ai o le afa mo sa sile latu ais fulu de Salima a o latu tuina le tamai tai whaia onga Whitney Hansen se amtanga lelei, i lana ulua i tālonga whaitaulio se whaia onga fōu. E features goes a mawel Black Ferns i le lua le ae to Amerika. E pina tā alo se tā alo pulu na unau i le afu momoa. Mo i tūlele i uma i le latu tā alo, ae e iai lani whawhita o le tā alo masami o pūlea i le Black Ferns. E aura whaia se fō i le tolu o pepa sa masama sa whasalai. O le iso pepa sa masama sa whasalai ta mai ta alo pū malosi sa whaleo leo tā nia Kaloni Valley. Mo le feto ai olu le teimi sa taumu whai e sua e se le teini ta alo Amerika le sa si tia i lunga le pepa lanu mumu ina o fōla le lo whai le televise o se ta alo e maulunga tele le matau tia
O liana me kaile tu ma Vicky Rose Green sa to foi fa sala foi pepa sama I se tasi o teimi o le afolo na lua sa ta alo to su toluai. Le sa I wane le malai ale Heart Health Pack. Le stalonga le Black Ferns o le atalo e makanata I le stona I nei. I ungo I stalonga o le Supalakapi Pasifika sa I longa o le whaavai vai e le Sifi po le Chiefs I le Moana Pasifika le onsulua sulfitu le stona I le Malaya Rotorua International Stadium le sa tani malo I le Moana Pasifika o le ungo le talonga sa vei Damon McKenzie matamata ala score si le Chiefs le lusu mo le lua ana ai sa mawai ma au si ai fo le afe ni masala wana ai o le tamana sanga le Supalakapi ma pito I ai le wha matua mo le All Blacks Dan Kata le ai afe fitila mo le valu ana ai sa mawata alo mo le Crusaders sa ngā tia ai sa ngā fatia e le Queensland Reds and ta fia la to ai mfato I laloina le Crusaders tosu tasi Lus Malone le mase se le Malai Brisbane I Australia o le awala fa le Harrigans Wellington sa la to failoina I failongo lo la to le le marmaro Champino Supercapi I le fau malo ai le la to ta alo le sasaino le Blues au ke lani fasu Lus Riva I le asotonai o le Fijian Draw sa la to fa failo le Western Force o lo lato ele lo talo ai ma fa wa ile le to el por ngale au me Australia le draw I lo lato malai fiti ile Supalakapi lua su fa su lua score sa man malo ai Highlanders sa fa ina sol fanu fa si vai le Brumbies su fa su lua sa ngau si era lo kapili le Warriors il su mari fito talo so ma Melbourne Storm ile polonga I tono su testo sanga ile mano malo ai to su valu su fa Melbourne ile fa un vaso Tau mai le roaso lima. O lea fatu atu e fatu ila loina I lea au laka pili ke tasi mai ni sila nei el storm. Ino wala atu tanumia lea fa malamalaya il malaya AAMI Park. Ile luas fuono latu a eu noa maze a el storm sa maus tasio taimi. Te mua foi leo kolosia ile wingi roja tui vase sheke le reni skoa mon nei tu sanga. Au sa ngiatu tu ua le kalapu eu kilani. E te alo le kalapo le Wakefield Trinity. Ili tamara sanga liti al Supalakapi liti lea. E ngilani li te sanga fau. Talanal ni aso. Aua te manat whatau vai si so tanga.